यहाँ बजाकर को धन्यवाद देते। अच्छा आशीषित गवाही हम सुन रहे थे। നല്ല അനുഗ്രഹീതമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. वो आप सबको आशीषित करेगा. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. थोड़ा समय परमेश्वर का वचन से हम सुनने के लिए जा रहे हो. അല്പസമയം ദൈവവചനത്തിൽ നാം കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. बहुत बातों बोलने के लिए मेरा दिल के अंदर है. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. जैसे न्यूजीलैंड लवीना उनका अनुभव बता रहे था. നൈജിൽ ലവീന അവരെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് एक बॉलीवुड कपल जिसका एंगेजमेंट हुआ था उनका बारे में मेरा याद आया. ഒരു ബോളിവുഡ് കപ്പിൾ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. Already their betrothal, their engagement was over. അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. But after the engagement, പക്ഷേ എൻഗേജ്മെന്റിന് ശേഷം the boy's family had some financial issue. ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ You may be ഇഷ്യൂസ് thinking ഉണ്ട്. about whom I am talking about. आप सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर I रहा am हूँ. talking about Amitabh Bachchan's son. मैं अमिताभ बच्चन की बेटे के बारे में बोल रहा हूँ. Hallelujah. After the engagement, एंगेजमेंट के बाद में the boy's family, that means Amitabh Bachchan family, had some financial crisis. अमिताभ बच्चन के परिवार में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ. So both the boy and girl, they discussed together. दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किया. They amicably came to a decision to stop the marriage. तो उन्होंने फाइनली उस शादी का रिश्ते को तोड़ने After का. the engagement, they never got married. After the engagement, they never got married. लेकिन एंगेजमेंट के बाद फिर उनकी शादी हुई नहीं. Because at that time, Amitabh Bachchan's family was not going through a good stage. क्योंकि उस टाइम अमिताभ बच्चन का जो परिवार था वो फाइनेंशियली अच्छा I think तौर पे most of नहीं the था. marriage sermons I used to say that. मैं हमेशा शादी के सर्मन्स में ये कहता Do हूँ. not marry a person with television, but marry a person with vision. आमेन. कभी भी तुम टेलीविजन के बंदे से नहीं, बट एक विजन used के to बंदे say. के साथ आप शादी करें. In Levina's marriage also, I gave a small message. लवीना के शादी में मैंने ये संदेश दिया था. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അന്ന് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. मुझे याद नहीं कि क्या मैंने उस दिन But कहा था कि always I नहीं. used to say that. लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, बड़ा काम नौकरी जिस लड़का को है, पैसा जिस लड़का को है, वो देके शादी करेगा तो വലിയ കുടുംബത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാശ് സമ്പാദ്യം നോക്കി നിങ്ങൾ കല്യാണം शादी के കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ बाद में उसका बॉस उसको फायर करेगा. കല്യാണത്തിന് ശേഷം ബോസ് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടും. Hallelujah. But Hallelujah. no one can fire you from your vision. ആമേൻ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ദർശനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരും പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റത്തില്ല. If you have a vision, നിങ്ങൾക്കൊരു ദർശനമുണ്ട് one day you will bounce back. എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കും. Hallelujah. So marry a Hallelujah. person with vision. तो ऐसे व्यक्ति से शादी करिए कि जिसको दर्शन हो. प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं. ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. मेरे दिल के अंदर दो मैसेजेस है. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് I don't സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. know how to club both the messages. എനിക്കറിയത്തില്ല രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ But I പറയുമെന്ന്. know Holy Spirit can do that. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് Because അത് both the ചെയ്യും. messages I want to share today morning. കാരണം രണ്ട് സന്ദേശവും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. दो संदेश मेरे दिल के अंदर है, दोनों संदेश में आज कहना चाहता हूं. രണ്ട് സന്ദേശം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ इसको പറയാൻ कैसे साथ में ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. लाने मुझे जानता नहीं. അത് രണ്ടും കൂടി എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് എനിക്ക് लेकिन पवित्र അറിയത്തില്ല. आत्मा अगर इस दोनों संदेश दिया, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ രണ്ട് സന്ദേശവും തന്നിട്ടുണ്ട് जरूर पवित्र आत्मा ही उस कार्य करेगा. എങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ My God. ഇടയാകും. Pray. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ Hallelujah. आज पवित्र आत्मा कुछ बात करने के लिए प्रार्थना कर ഇന്ന് दीजिए. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില സംസാരിക്കുവാൻ This is വേണ്ടി the പ്രാർത്ഥനയോടെ first ആയിരുന്നാട്ടെ. service of this year. ഈ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ആരാധനയാണ്. So अपना पूरा एक साल का विजन को हम शुरू करने वाला एक सर्विस है. ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തിന്റെ നമ്മുടെ ദർശനത്തെ നാം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. हमने पिछले कैंप में, उसके बाद में न्यू ईयर मीटिंग में सब सुना था. നാം കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പുകളിലും അതിനുശേഷം ന്യൂ ഇയർ മീറ്റിലൊക്കെ നാം ഇപ്രകാരം കേട്ടു. प्रभु नाम को बदलने वाला परमेश्वर, ദൈവം പേര് മാറ്റുന്ന ദൈവമാകുന്നു. बैकग्राउंड को बदलने वाला നമ്മുടെ परमेश्वर. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പശ്ചാത്തലത്തെ മാറ്റുന്ന बर्तिमाई का ദൈവമാകുന്നു. परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था. ബർത്തിമായുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് The നല്ലതല്ലായിരുന്നു. name बर्तिमाई जो नाम है, आरामिक नाम है, ബർത്തിമായി എന്ന പേര് അരാമിക് നെയിം ആകുന്നു. उस नाम का मतलब मैंने कहा था. ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ तिमाई का പറഞ്ഞായിരുന്നു. मतलब अशुद्ध, തിമായി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അശുദ്ധൻ. अशुद्ध का बेटा. അശുദ്ധന്റെ പുത്രൻ. बर्तिमाई अशुद्ध का ബർത്തിമായി बेटा, the അശുദ്ധന്റെ son of പുത്രൻ. defile, അശുദ്ധന്റെ പുത്രൻ. the son of defile. അപവിത്ര का बेटा. You know, उस जमाने में कंसेप्ट था, ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് अगर कोई ഉണ്ടായിരുന്നു. अंधा हो गया तो ആരെങ്കിലും അന്ധനായി दुनिया തീർന്നു पूछने കഴിഞ്ഞാൽ वाला था, ലോകം ചോദിക്കും कौन पाप किया, ആര് പാപം क्या ചെയ്തു? इन्होंने पाप किया, ഈ इनके വ്യക്തിയാണോ माता പാപം पिता ने ചെയ്തത് पाप किया. അതോ മാതാപിതാക്കളാണോ പാപം So for the ചെയ്തത്? society it was sure that this fellow or his father had sinned. That's the reason for his blindness. അതുകൊണ്ട് ആ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഈ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്തിരുന്നു. So the society called him Bartimai, इसके लिए सोसाइटी ने समूह ने उसे बर्तिमाई नाम the son दिया. of defile. अशुद्ध का बेटा.
among the theologians there is an argument like that. थियोलॉजियंस के बीच में एक ऐसा बहस The name होता है। Bartimaeus is not his original name. बर्तिमाई उसका रियल नाम नहीं It's a था, symbolic name. वो एक चिन्ह के लिए Because इस्तेमाल after किया he गया नाम got था, that blindness, क्योंकि वो अंधा होने के बाद people में start to him Bartimaeus. लोग उसे बर्तिमाई नाम से पुकारने लगे। Bartimaeus, now he is crying out. अभी वो रो रहा है। If you heed to what he is saying, अगर वो क्या कह रहा है वो सुनने के लिए आप तैयार है तो what is hallelujah yelling out? वो क्या चिल्ला रहा है, क्या पुकार रहा है? उन्होंने कहा रे ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, मेरे ऊपर तरस खाओ. എന്നോട് കരുണ തോന്നുമാറാകണമേ. Oh Lord, have mercy upon me. ദൈവമേ എന്നോട് കരുണ It's തോന്നുമാറാകണമേ. always like that, my dear church. ഇത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. When you cry out, have mercy upon me, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ കർത്താവേ എന്നോട് there is കരുണ one തോന്നണമേ എന്ന് who listens പറയുന്നത്, to you. तो एक परमेश्वर है जो आपका सुनता है. Hallelujah. Nigel was giving his testimony. നൈജൽ ടെസ്റ്റിമണി One പറയുകയാണ്, day he was crying out. ഒരു ദിവസം അവൻ കരഞ്ഞു, Hallelujah. Hallelujah. Lord, have mercy upon me. കർത്താവേ എന്നോട് കരുണ On the തോന്നുമാറാകണമേ. next day, അതിന്റെ അടുത്ത The ദിവസം door got opened in front ആ of me. വാതിൽ മുമ്പിൽ We know the തുറക്കുവാനിടയായി. testimony of Pradesh brother. നാം പ്രതീക്ഷ ടെസ്റ്റിമണി One കേട്ടിട്ടുണ്ട്. day he was crying out. ഒരു ദിവസം കരഞ്ഞു, And on the next day, അടുത്ത ദിവസം I think from Qatar or Bahrain, he got a call. ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ Qatar, he got a call from Qatar. ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ Today, when you cry out, ഇന്ന് നിങ്ങൾ tomorrow കരയുവാണെങ്കിൽ you will see a miracle is going to happen in your നാളെ life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നിങ്ങൾ കാണുവാനിടയാകും. Hallelujah. He cried out. അവൻ The നിലവിളിച്ചു. son of defiled, he is crying ആ out. അശുദ്ധനായ പുത്രൻ ഇപ്പൊ What he is crying നിലവിളിക്കുകയാണ്. out? അവൻ എന്താണ് उन्होंने നിലവിളിക്കുന്നത്? क्या बोल के रो रहे? എന്ത് പറഞ്ഞാണ് अशुद्ध का നിലവിളിക്കുന്നത്? बेटा क्या बोल के रो रहे? അശുദ്ധന്റെ മകൻ ഇപ്പം എന്ത് ദാവൂദ് പറഞ്ഞാണ് का നിലവിളിക്കുന്നത്? ദാവീദ് പുത്ര मेरे ऊपर तरस खा. എന്നോട് കരുണ अशुद्ध का തോന്നുമാറാകണമേ. पुत्र रो रहे. അശുദ്ധന്റെ പുത്രൻ दाऊद का കരയുകയാണ്. पुत्र मेरे ऊपर तरस खा. ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരുണ दाऊद का पुत्र का തോന്നുമാറാകണമേ. विशेषता, ദാവീദ് പുത്രന്റെ वो सबको വിശേഷത, शुद्ध करने वाला അവൻ है. എല്ലാവരും वो ശുദ്ധനാക്കുന്ന सबको ज्यों का ദൈവമാണ്. त्यों बनाने അവൻ वाला है. അവനെ പിന്നെ പോലെ ആക്കുന്ന वो ദൈവമാണ്. सबको उठाने वाला है. അവൻ എല്ലാരെയും എടുക്കുന്ന ദൈവമാണ്. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. फिर हम क्या सुना? ഉടനെ അവൻ എന്ത് കേട്ടു? अब्यादार അബ്യാഥാർ एली का परंपरा में एक याजक है. ഏലി പരമ്പരയുടെ ഒരു മഹായാജകൻ, अनादोत से, പുരോഹിതനാണ്. अनादोत करके जगह से അനാദോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അബ്യാഥാർ. राजाओं का किताब में इसे लिखा है. രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ सुलेमान എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. राजा ने സുലൈമാൻ രാജാവ് अब्यादार को उसका प्रीस्टली ऑफिस से हटा दिया. അബ്യാഥാറിനെ ആ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് അവനെ That മാറ്റി was his നിർത്തി. birthright. അത് അവന്റെ ഒരു Being a person born in the അവകാശമായിരുന്നു. Aaronic family, it's his birthright to be a priest. वो उसका जन्म का अवकाश था कि वो पुरोहित बने. Hallelujah. But Solomon removed him लेकिन सुलेमान ने उसे निकाल दिया from his priestly office. उसके उस पुरोहित की सेवकाई He में went से. back to his native place. वो अपना घर वापस चला Anatot. गया. अनातोत It's a में small गया. village. वो एक छोटा सा But गांव है. from the same lineage, बट वहां से उस one day गांव God से called a person एक दिन परमेश्वर एक व्यक्ति को from the same बुलाया family उसी who परिवार में got से removed from the priestly office. जिसको पुरोहित के सेवकाई से रिमूव His कर name दिया is गया था. Jeremiah. उसका नाम हिरम्या His name है. is Jeremiah. उसका नाम हिरम्या है. My God. हालेलुया. God will never discard परमेश्वर किसी को भी त्यागता नहीं anyone है. forever. Hallelujah. हमेशा के लिए किसी को त्यागेगा नहीं. I said something. मैंने कुछ कहा. परमेश्वर किसी को भी हमेशा के लिए त्यागने वाला, छोड़ने वाला नहीं. കർത്താവ് ഒരിക്കലും എന്നേക്കുമായി ആരെയും परमेश्वर തള്ളിക്കളയുകയില്ല. कहा नहीं, इस परिवार को आगे में उपयोग नहीं करेगा. കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഈ കുടുംബത്തെ ഇനി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. एली को एक भविष्यद्वक्ता के कहा, ഏലിയോട് ഒരു ഭവിഷ്യ तेरा पुत्रों अभी പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, उस याजक का ऑफिस में रहने वाला नहीं. I am going to remove them. നിന്റെ മകൻ ഇനി ആ പുരോഹിതനായി അവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കയില്ല, ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറ്റാൻ That got പോകുകയാണ്. fulfilled at the time of Solomon. പക്ഷെ അത് സുലൈമാന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ But സംഭവിച്ചു. after few centuries, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് God ശേഷം saw Jeremiah even when he was in his mother's womb. ആമേൻ. ദൈവം യിരെമ്യാവിനെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവനെ കണ്ടു. All the negative things were there in his background. सारी नकारात्मक बातें उसके बैकग्राउंड पर था. सब नकारात्मक बातों उसका बैकग्राउंड में था. എല്ലാ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും അവന്റെ लेकिन प्रभु ने कहा बैकग्राउंड नहीं, ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ नहीं കർത്താവ് नहीं मैं പറഞ്ഞില്ല, इसको उपयोग नहीं करेगा. ഞാൻ അവനെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല क्योंकि എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. एली का पोता है. കാരണം ഏലിയുടെ കൊച്ചുമകനാകുന്നു. इकाबोद का मतलब क्या है? ഇഖോബോദിന്റെ അർത്ഥം महिमा എന്തുവാ? छोड़ के चला गया परिवार है. മഹത്വം വിട്ടുപോയ नहीं കുടുംബം. कहा ये प्रीस्टली ऑफिस से रिमूव किया अब्यादर का परिवार है. नहीं कहा. അബ്യാഥാന്റെ കുടുംബത്തോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. हालेलुया.
फिर मैं क्या कहा? പിന്നെ എന്ത് ओ പറഞ്ഞു? तेरे माँ का कोख के अंदर मैंने तुझे देखा है. നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ Regardless of your കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. family background, നിന്റെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ all the നോക്കാതെ, negative things may be there. എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സ് You may be the son of defiled. നീ അശുദ്ധന്റെ You may be the പുത്രനായിരിക്കുക son of Eli. ഏലിയാടെ പുത്രനായിരിക്കുക തന്നെ. But God is having a plan about your life. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയ So the son of പദ്ധതിയുണ്ട്. David is walking here. കാരണം ദാവീദ് പുത്രൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Son of David is walking here. दावीद का पुत्र If यहाँ today पर morning you मौजूद है, cry out, अगर आज आप चिल्लाने Lord, को have तैयार mercy हैं upon तो me. परमेश्वर मुझ पर Lord, करुणा have दिखा। mercy upon me. परमेश्वर मुझ पर He is going to करुणा touch you दिखा। and change you forever. तो वो आपको हमेशा के लिए बदलने को तैयार है। Thank you, Jesus. Praise God. This is what we heard in last New Year service. ये पिछले न्यू ईयर सर्विस में हमने And I यही सुना said- था और मैंने कहा परमेश्वर ने क्या कहा? देवबंधु പറഞ്ഞു आखोर का तराई को ആഖോറിന്റെ താഴ്വരെ मैंने आशा का द्वार बनाने वाला. ഞാൻ പ്രത്യാശയുടെ വാതിലാക്കി आखोर മാറ്റും. करके शब्द का मतलब क्या है? ആഖോർ എന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? Trouble. ട്രബിൾ Trouble. കഷ്ടതകൾ Trouble. കഷ്ടതകൾ Trouble का तराई को, കഷ്ടതയുടെ आपका जीवन का समस्याओं का താഴ്വരെ, तराई को നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ मैंने പ്രശ്നങ്ങളുടെ उम्मीद തരായി का द्वार बनाने वाला. അതിനെ ഞാൻ പ്രത്യാശയുടെ വാതിലാക്കി बाखा का മാറ്റും. तराई को ബാഖയുടെ कैसे താഴ്വരെ बरखा बनाएगा. എങ്ങനെ ബറാഖയായി In the മാറ്റിയോ same way, അതുപോലെ God തന്നെ want to convert your valley of trouble into your valley of hope. परमेश्वर Hallelujah. आपके मुसीबतों की तराइयों को एक आशा की तराई में बदलने जा Child, रहा है. are you going through the challenges in your life? क्या आप आपके जीवन में उस चुनौतियों से गुजर रहे हो? Child, are you going through the troubles in your life? क्या आप आपके जीवन की परेशानियों से गुजर रहे हो? वो आपको खत्म करने के लिए नहीं है. അത് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല. उसका मतलब आपका आगे आशा का द्वारों खोलने वाला है. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ മുൻപിൽ വലിയ പ്രത്യാശയുടെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. आखोर ऐसे जगह था. ആഖോർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. आखोर को उस नाम कैसे मिला मालूम? ആഖോറിന് എങ്ങനെയാണ് ആ പേര് ലഭിച്ചത്? आखान को उधरी पथराव किया था. ആഖാനെ അവിടെയാണ് You കല്ലെറിഞ്ഞത്. can see a heap of stone in Akhor. वहां पर आप एक पत्थरवाह देख That's सकते a हो. monument. That's a monument. वो एक मोन्यूमेंट है. Hallelujah. उधर कुछ हुआ है. അവിടെ എന്തോ उधर कुछ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. श्रापित काम हुआ അവിടെ है. ചില ശാപ इस കാര്യങ്ങൾ तरह ये अच्छा സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. नहीं. ഈ താഴ്വര लेकिन നല്ലതല്ല. प्रभु का आत्मा आज कह रहे, लेकिन ദൈവം ഇപ്രകാരം God is പറയുകയാണ്, ready to change your life. ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ ये किसको दे रहे തയ്യാറാണ്. संदेश है? ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞ സന്ദേശമാണ്? दो रीति में मैं बोलना चाहता हूँ. രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുവാൻ ये ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശം Prophet भविष्यद्वक्ता, prophet भविष्यद्वक्ता, the prophet, he is giving this message പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, to his wife. ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ്. Number 2, രണ്ടാമത്തെ when he is കാര്യം, giving that message to his wife, അവൻ അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആ സന്ദേശം it's a കൊടുക്കുന്ന symbolic സമയത്ത് message to the people of Israel. ഇസ്രായേലിന് അതൊരു So two അടയാളമായിരുന്നു. way I can share that message. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് സന്ദേശം Number പറയുവാൻ one, പറ്റും. ഒന്നാമത്തെ We must കാര്യം, know the story of prophet Hosea. അവന് ഹോഷിയയുടെ ആ പ്രവാചകന്റെ സ്റ്റോറി Hosea അറിയാം. भविष्यद्वक्ता का कहानी हमें जानना चाहिए. ഹോഷിയയുടെ പ്രവാചകന്റെ കഥ क्या നമുക്കറിയാം. कहानी है? എന്താണ് ആ കഥ? एक दिन परमेश्वर ने होशिया को बुलाया. ഒരു ദിവസം ദൈവം ഹോഷിയെ ऐसे വിളിച്ചു. पाप करके कुकर्म करके जीने वाला एक औरत को शादी करने के लिए कहा, പാപിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പോയി വിവാഹം जो ചെയ്യുവാൻ कभी പറഞ്ഞു. भी उनकी पति के साथ में फेथफुल होकर नहीं जीने वाला एक औरत. അവൾ ഒരിക്കലും അവളുടെ ഭർത്താവുമായി വിശ്വാസയോഗ്യതയോടെ My ജീവിക്കാതിരുന്ന God, ഒരു സ്ത്രീ. hallelujah. Prophetic ministry बहुत difficult है. ഒരു പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ വളരെ Sometimes കഠിനമാണ്. परमेश्वर ने क्या करेगा? ചില സമയം ദൈവം എന്ത് प्रॉफिट ചെയ്യും? का जीवन को बाकी लोगों का एक संदेश बनाएगा. പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്ദേശമാക്കി His മാറ്റും. life itself is a message to the people. അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സന്ദേശമാക്കി മാറ്റും. When prophet married that lady called Gomer, ഗോമർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ ഈ പ്രവാചകൻ പോയി വിവാഹം people ചെയ്തു. start to asking, ആൾക്കാർ ചോദിക്കാൻ how you തുടങ്ങി, can marry a defiled lady? നീ എങ്ങനെ ഒരു അശുദ്ധിയായ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ You സാധിക്കും? are a child of God. നീ ഒരു You ദൈവപുത്രനാണ്. are a person with prophetic anointing. നിനക്ക് പ്രവാചക ശുശ്രൂഷ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. How you can marry a person which is not having a good background? फिर तुम एक ऐसी स्त्री के साथ जिसका अच्छा बैकग्राउंड नहीं है शादी कैसे कर सकते हो? Prophet obeyed what God said. लेकिन भविष्यवक्ता ने उस आज्ञा का पालन किया जो परमेश्वर ने परमेश्वर उससे कहा, कहा इनको था. शादी करो. ദൈവം പറഞ്ഞു പോയി വിവാഹം ചെയ്യുക. और उनमें बच्चों पैदा हो गए. അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ And ജനിപ്പിച്ചു. after that, അതിനുശേഷം she was not faithful to prophet. അവൾ ആ പ്രവാചകന് She went വിശ്വാസയോഗ്യത away വിശ്വാസത പാലിച്ചില്ല. उन्होंने prophet के पास से भाग गया. അവൾ ആ പ്രവാചകനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. और आखिरी में
स्टोरी को छोटा करेगा तो इतिहास ऐसे कहते हैं. ആ സ്റ്റോറിയെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ हैरान है പഠിപ്പിക്കുന്നു. वाइफ, हालेलुया, भाग के या पत्नी, ആ ഓടിപ്പോയ ഭാര്യ कोई पुरुष उसको स्वीकार करेगा? ഏതെങ്കിലും പുരുഷൻ അവളെ സ്വീകരിക്കുമോ? Never, never. ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല, Never. One ഒരിക്കലുമില്ല. day, ഒരു एक ദിവസം दिन उन्होंने देखा അവൾ കണ്ടു जो स्लेव मार्केट में, ഒരു जो स्लेव मार्केट, ഒരു മാർക്കറ്റിൽ गुलामों को बेचने वाला मार्केट में, അടിമകളെ വിൽക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ उन्होंने देखा അവൾ उसका കണ്ടു पत्नी को बेचने के लिए खड़ा किया है. അവന്റെ ഭാര്യയെ വിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി उन्होंने क्या നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. किया? उनको परचेस किया. അവൻ ചെന്ന് അവളെ He വാങ്ങി. took her back. അവൻ ചെന്ന് അവളെ Now he വാങ്ങി is തിരിച്ചു telling, अभी കൊണ്ടുവന്നു. वो कह रहे, ഇപ്പം അവൻ मैं इनको പറയുകയാണ്, मरुभूमि में लेके जाएगा, ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ मैं കൊണ്ടുചെല്ലും, इनको बात करेगा, ഞാൻ അവളോട് സംസാരിക്കും, मैं इनका आँख और का सिचुएशन को ഞാൻ बदलेगा, ഇവളുടെ ആഖോ താഴ്വരെ മാറ്റും, मैंने इनको उम्मीद का द्वार खोल के दे देगा. ഞാൻ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ വാതിൽ It's a തുറന്നു message to കൊടുക്കും. the backslided person. പിറകോട്ട് പോകുന്ന ബാക്ക് സ്ലൈഡ് ആകുന്ന Are you വിശ്വാസികൾക്ക് ഒരു വചനമാണ്. backslided? क्या आप आपके मसीह जीवन से हो, पीछे जा हम रहे हो? आप प्रभु से दूर चला गया क्या? നിങ്ങൾക്ക് മസീഹ ജീവിതത്തിൽ हम പിറകോട്ട് इस आराधना പോകുകയാണോ? शुरू किया तभी നാം ഈ ആരാധന തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ आत्मा मुझे कहा ദൈവാത്മാവിങ്ങനെ अग्नि പറഞ്ഞു, से दूर रहना अच्छा नहीं. തീയിൽ നിന്ന് ദൂരെ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. जितना लाइट से आप नजदीक रहेगा, നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആ തീയോട് ചേർന്ന് വരുമോ, लाइट, I said light, hallelujah, പ്രകാശത്തോട് ചേർന്ന് വരുമോ, प्रकाश से आप नजदीक रहेगा, പ്രകാശത്തോട് अब ചേർന്നിരിക്കുമോ, उसके रमावट को महसूस ആ करेगा. ചൂട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകും. हालेलुया, प्रकाश से दूर चला ആ जाएगा. പ്രകാശം നിങ്ങൾ ദൂരോട്ട് You will be in a പോകുവാണെങ്കിൽ hopeless situation. तो आप निस्सहाय Come सिचुएशन पर आ closer, जाएंगे. come closer, करीब आ जाओ, come nearer, करीब आ जाओ, come clean, शुद्ध हो come जाओ. closer to the source of light. जहाँ पर ज्योति का स्रोत है उसकी ओर इस करीब आ वर्ष जाओ. का आशीर्वाद से प्रभु का आत्मा हमसे कहने वाला एक बात है, ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു प्रकाशमान കാര്യമുണ്ട്. हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ. പ്രകാശിക്കുക. हाल प्रभु का उज्याला आपके ऊपर गिरने दीजिए. ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ മേൽ അത് വീഴട്ടെ. जहां उज्याला गिरते हैं, എവിടെ പ്രകാശം then വീഴുമോ उधर बातों एकदम अच्छा से देख पाएगा. അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാലം ക്ലിയർ ആയിട്ട് Things കാണുവാൻ will be സാധിക്കും. clear. वहां पर बातें स्पष्ट सन तौर से 2025 दिखने लगेगी. ഈ 2025 हमें सब लोग ध्यान से सुन लीजिए. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു Very കേട്ടാട്ടെ. important thing for this year. ഈ വർഷത്തേക്ക് सन 2025 में 2025 ഈ വർഷത്തിൽ धुंधुला ആമേൻ दर्शन के समय में जीना नहीं है. മങ്ങി കത്തുന്ന ദർശനമായി നാം ജീവിക്കാൻ പോകരുത്. How clear ആമേൻ vision in your ഹല്ലേലൂയ. life. നമുക്കൊരു സ്പഷ്ടതയുള്ള ഒരു ക്ലിയർ It's a big വിഷൻ message. I do not നമ്മുടെ want to go ജീവിതത്തിൽ there today ഉണ്ടാകട്ടെ. morning. It's a big message. ഇത് വലിയൊരു സന്ദേശം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നതാണ്. हालेलुया. 2025 में धुंधुला विशन के साथ में नहीं है. 2025 മങ്ങി ഉള്ള ദർശനമായിട്ട് അല്ല, क्लियर विशन. ഒരു സ്പഷ്ടതയായിട്ടുള്ള ഒരു जहां വിഷൻ. उजियाला गिरेगा എവിടെ വെളിച്ചം വീഴുമോ उधर क्लैरिटी आ जाए. അവിടെ ക്ലാരിറ്റി अब ഉണ്ടാകാൻ बोलो ना, ഇടയാകും. मेरे ऊपर उजियाला गिरने നിങ്ങൾ दीजिए. പേര് കർത്താവ് എന്റെ മേൽ ആ പ്രകാശം आपको जानते വരട്ടെ. हैं लाइट कितना पावरफुल है? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആ ലൈറ്റ് എത്രമാത്രം പവർഫുൾ लाइट ആണ്? कितना पावरफुल है? ലൈറ്റ് എത്രമാത്രം പവർഫുൾ ആണ്? हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. थैंक यू जीसस. Praise God. Hallelujah. लाइट कितना पावरफुल है? ലൈറ്റ് എത്രമാത്രം പവർഫുൾ अब ആണ്? सूरज का है ना, उस जो किरणों का सामने खड़ा रहेगा, നിങ്ങൾ സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ you will feel heat. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ചൂടടിക്കും. लोटा साइंस. സയൻസ്, छोटा കുറച്ച് सा സയൻസ്, साइंस. ചെറിയ छोटा सा സയൻസ്. साइंस. When you use a lens, നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലെൻസിനെ एक നഷ്ടപ്പെടുത്തി कॉन्वेक्स लेंस आप उपयोग करेगा, ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ वो लाइट को क्या करेगा? ലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും? पर्टिकुलर एरिया में फोकस करेगा. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടും. सही है ना? उधर जल जाएगा. അവിടെ കത്തുവാൻ ഇടയാകും. क्यों जल गया? എന്തുകൊണ്ട് കത്തി? है? ഫോക്കസ്ഡ്. सब हाँ ठीक है. Aaron, you said well, but I have a question. Light एक ही डायरेक्शन में आया क्या? हीट एक ही डायरेक्शन में आया? ലൈറ്റ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ Light. വന്നോ അതോ How it is ഹീറ്റ് ആണോ possible? ഡയറക്ഷനിൽ വന്നത്? You feel the heat. നിങ്ങൾക്ക് ആ ചൂട് So തട്ടാനിടയായി. heat एक ही डायरेक्शन में आना चाहिए ना? അത് ഹീറ്റ് അല്ലേ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരേണ്ടത്? No, it is light. ലൈറ്റ് ആണ് It's not വന്നത്. heat. അത് ഹീറ്റ് അല്ല വന്നത്. जो heat आप अनुभव कर रहे हैं ना, ഹീറ്റ് നിങ്ങൾ that's the അനുഭവിക്കുന്നത് action of light. അത് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ ആണ്. Hello. ഹല്ലേലൂയ. That's the action of light. അത് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു ആക്ഷൻ There is ആണ്. nothing called heat. അവിടെ ഹീറ്റ് എന്ന് There is പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. nothing called heat waves. ഹീറ്റ് വേവ്സ് But എന്ന് when the light പറഞ്ഞില്ല. go through the atmosphere, बट जब प्रकाश the उस light अंदर से will जाती है, charge the atmosphere. तो वो लाइट उस वातावरण My को God, that चार्ज is कर देती है. amazing. Hallelujah. That is amazing. So when the light is focused on you, जब एक लाइट
लाइट आपके ऊपर फोकस्ड when होगा, the light is focused on your ministry, जब आपकी सेवकाई में वो लाइट फोकस होगा, something dramatic will happen there. तो वहां पर कुछ अलौकिक I बातें प्रकट pray, होगी। मैं ऐसा प्रार्थना let करता the हूँ, light of glory, परमेश्वर की महिमा की ज्योति, let the light of God महिमा की be ज्योति focused on your life in this आपके year. जीवन में प्रकट होने दे। Hello, हालेलुया, clarity आएगा, ക്ലാരിറ്റി വരും, clarity आएगा। ക്ലാരിറ്റി വരും। एफेसियों का पत्री में क्या लिखा है मालूम है? എഫേസ്യൻസിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? हालेलुया, जहां उजियाला गिरते എവിടെ പ്രകാശം വീഴുമോ सब कुछ एकदम illuminate होने वाला। അവിടെ എല്ലാം പ്രകാശിക്കുവാനിടയാകും। एफेसियम chapter 3, എഫേസ്യൻസ് 3-ാം wherever അധ്യായത്തിൽ the light falls, एवढे लाइट जहां पर that प्रकाश will आएगा, illuminate that area. वहां पर उस एरिया को चमकाएगा। Oh, that is amazing. हालेलुया। When the glory of God fell upon you, जब परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर that गिरेगी, will illuminate that तो area. वहां पर वो चमकने You may be लगेगा। having some gray areas in your life. आपके जीवन में थोड़ा ग्रे एरियाज कितने होगा। लोगों को समझ में आया gray area? What is gray area? എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ഗ്രേ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Oh, उधर धुंधला दिखते हैं, അവിടെ മങ്ങിയാണ് उधर കാണുന്നത്, darkness है, അവിടെ ഇരുട്ടുണ്ട്। उधर कोई भी जीवी जंतु जाके चुप के बैठेगा, क्योंकि वो लाइटलेस एरिया है. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാം, കാരണം അവിടെ But Bible കുറവാണ്। says, പക്ഷെ വചനം जब പറയുന്നു, उजियाला आपके ऊपर ആ गिरेगा, പ്രകാശം നിങ്ങളുടെ മേൽ വീണു കഴിഞ്ഞാൽ उधर क्या होने वाला है? അവിടെ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? सब कुछ illuminate होने वाला അവിടെ है. എല്ലാം തിളങ്ങുവാനിടയാകും, All the negative things will come up. എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും പുറത്തു Now വരാനിടയാകും. your gray area is going to become ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഗ്രേ ഏരിയ illuminated area. അവിടെ ഒരു ജ്യോതി And in Ephesians വെളിച്ചമുള്ള chapter ഏരിയയായി 3 മാറും. it is written. In Ephesians chapter 3 it is എഫേസ്യൻസ് written. 3 ഇപ്രകാരം एफेसियम എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്। 3 अध्याय में से लिखा है, എഫേസ്യൻസ് 3 ഇപ്രകാരം जिसके ऊपर എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, उजाला गिरेगा ആർക്ക് മേലാണോ ആ वो പ്രകാശം वस्तु വീണത്, ज्योति बन जाएगा. അവൻ പ്രകാശമായി മാറും। सुना नहीं आपने? നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല? ആരുടെ മേലാണോ വെളിച്ചം വീഴുന്നത്, किसके ऊपर वो അവൻ ज्योति गिरेगा, വെളിച്ചമായി वो മാറും. प्रकाश में चमकने This is the English लगेगा। translation. ये इंग्लिश का I pray, ट्रांसलेशन मैं है। प्रार्थना कर रहा हूँ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി इस दिनों में പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്। अपना विजन में उजियाला करने ഈ दीजिए. ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തിന്റെ മേൽ ആ ഒരു പ്രകാശം 2025 का हर दिन में 2025 you have to walk with a clear vision. നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലിയർ വിഷനുമായി നിങ്ങൾ Pray, യാത്ര Lord, ചെയ്യണം. I do not want to, मैं ऐसे चलना नहीं चाहता हूँ, കർത്താവ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട, मैं ऐसे चलना नहीं चाहता എനിക്ക് हूँ. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട, अधूरा दर्शन रखे, ആ പാതി ദർശനവുമായി मैं पूर्ण रीति में समर्पित होके ഞാൻ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ आपकी इच्छा के लिए സമർപ്പിച്ചു सौंप के मैं चलना चाहता हूँ इस वर्ष അങ്ങയുടെ में. ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ आपका ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. हित छोड़ के दाहिना बाई और मैं मुड़ना नहीं चाहता. കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം വിട്ട് ഞാൻ വലതോ ഇടതോ തിരിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Gomer, ഗോമർ, your husband is ready to give you one more chance. ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പം ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരുവാൻ തയ്യാറാണ്. और एक चांस आपको देने के लिए एक और मौका, कुछ ഒരു लोगों को ചാൻസ് प्रोकार കൂടി. और एक मौका देने के लिए तैयार. ചിലരോട് പറയുവാൻ ദൈവം പറയുകയാണ്, ഒരു വട്ടം കൂടി കർത്താവ് അവസരങ്ങൾ തരുവാൻ തയ്യാറാണ്. Hallelujah. Thank you, Jesus. ഹല്ലേലൂയ. फिर क्या कहा? പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? तेरा आगे, നിന്റെ മുൻപേ तेरा आँख और का तराई, ആ ഘോർ താഴ്വര, जहां हालेलुया आखान को पथराव किया, എവിടെയാണോ ആ ഖാനെ കല്ലെറിഞ്ഞത്, श्राप को मैंने ആ ശ്രാപത്തെ आशा का तराई बनने वाला. ആശയുടെ താഴ്വരയാക്കി മാറ്റും. और क्या लिखा है अगले आयत പിന്നെ में? അവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ मैं तेरा എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, द्राक्षा बारियों को वापस लौटा के दूंगा. ഞാൻ നിന്റെ मुंदरी तोट മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ I മടക്കി will തരും. give you back your vineyards. मैं तुम्हारे दाखी बारी को वापस लौटा कर दूंगा. Hallelujah. हालेलुया. Your vineyards. നിങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ Turn to your neighbor and say, आपकी पड़ोसी से कहे, God is ready to give back your vineyards. परमेश्वर आपकी दाखी बारी लौटाने को तैयार है. God want to give back your vineyards. परमेश्वर आपकी दाखी बारी को लौटाने के लिए The तैयार है. lost vineyards. जो आपका नष्ट हो गया था, जो खो गया द्राक्षा बारी को वापस देने के लिए ആ तैयार. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ കർത്താവ് തരുവാൻ श्रेष्ठ गीत തയ്യാറാണ്. का अनुसार, according to the songs of Solomon, സോങ് ഓഫ് സോളമൻ പറയുന്നത്, श्रेष्ठ गीत का अनुसार സോങ് ഓഫ് സോളമനിൽ ഇപ്രകാരം द्राक्षा പറയുന്നു, बारी മുന്തിരിത്തോട്ടം अपना खुद का लाइफ है. അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതമാണ്. उस लड़की ने क्या कहा रे ആ സ്ത്രീ എന്ത് പറഞ്ഞു? श्रेष्ठ गीत में?
സോങ് ഓഫ് സോളമനിൽ उन्होंने कहा रे ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ मेरा പറയുകയാണ്, द्राक्षा बारी को देखभाल करने के लिए मुझे समय नहीं मिला. എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ എനിക്ക് പരിപാലിക്കുവാനുള്ള സമയം इसका ലഭിച്ചില്ല. मतलब क्या है? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? मुझे मेरा लाइफ, എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം, मेरा जिंदगी का परवरिश करने के लिए समय नहीं मिला. എന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് പരിപാലിക്കുവാനുള്ള സമയം ലഭിച്ചില്ല. There is a lot of people, അങ്ങനെ ഒരുപാട് they ആൾക്കാരുണ്ട്, don't have time to take care of their own life. अपनी खुद की जीवन का रखवाला करने के लिए उनके पास Are वक्त you all नहीं listening है. me? क्या आप मुझे सुन रहे What हो? the Shunammite is saying there in Songs of Song. वहां पर वो शूनेमित लड़की क्या कह रही है सॉन्ग ऑफ She is सॉलोमन? telling, वो इस प्रकार से कह रही है, मेरा भाइयों मुझे जबरदस्ती करके उनका जो बारी में काम करने के लिए दिया. എന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു, അവരുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. इसलिए मेरा द्राक्षा बारी को देखभाल करने के लिए मुझे समय नहीं मिला. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം നോക്കുവാൻ എനിക്ക് സമയം हम കിട്ടിയില്ല. हर व्यक्ति का सिचुएशन है. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും हम അങ്ങനെയാണ്. दूसरे किसी का द्राक्षा बारी में बहुत काम कर रहे हैं. നാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ forget മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ our own life. വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. We forget our own life. और हम अपनी जिंदगी को भूल जाते हैं. हालेलुया. कुछ लोग होते हैं नौकरी में हमेशा व्यस्त रहते हैं. ചിലരുണ്ട് ജോലിയിൽ എപ്പോഴും ബിസി ആയിരിക്കും. वर्कहोलिक कहते हैं. അവരെ വർക്കഹോളിക് എന്ന് പറയും. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. धन्यवाद. कितना परिवारों में इस कारण से बिगड़ गया हमारे. എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഈ കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. वर्कहोलिक. വർക്കഹോളിക്. पति डे नाइट काम कर रहे हैं. ഭർത്താവ് ദിവസവും ദിനവും രാത്രി എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. लाइफ को कभी ध्यान दिया नहीं. സ്വന്തം ജീവിതത്തെ അവർ നോക്കിയില്ല. He is a fool. അതൊരു വിഡ്ഢിയാണ്. He is a fool. അവനൊരു വിഡ്ഢിയാണ്. She is a fool. അവളൊരു വിഡ്ഢിയാണ്. If she is doing that, അങ്ങനെ you ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ have to give considerable time for your family. आपको आपके परिवार के लिए वक्त निकालना Your जरूरी है. life is the most important one. आपका जीवन सबसे खास है. सुनेमित कह रहे, शूनेमित പറയുകയാ, मुझे मौका नहीं मिला मेरा द्राक्षा बारी को देखभाल करने. എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ പരിപാലിക്കുവാൻ എനിക്ക് സമയം We ലഭിച്ചില്ല. can see a vineyard in Songs of Song. നമുക്ക് ആ സോങ് ഓഫ് സോളമനിൽ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ കാണാം. जिस vineyard के अंदर छोटे लोमड़ियों घुस गया. ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറുക്കന്മാർ പ്രവേശിച്ചു. छोटे लोमड़ियों. കുഞ്ഞു കുറുക്കന്മാർ. कोई द्वार था उस जो विनियार्ड का. हालेलुया. बाड़ा में. ആ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഗേറ്റ്, ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കടന്നു. ഒരു വേലിക്കകത്തൊരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു छेद था उनके दीवारों അവിടെ में. കൂടെ ചെറിയ കുറുക്കന്മാർ അകത്ത് കയറി. उस छेद के द्वारा कुछ लोमड़ियां अंदर प्रवेश किया. परमेश्वर के बच्चों, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ കൂടെങ്കിലും ചെറുകുറുക്കന്മാർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. आपके जीवन में कहीं न कहीं से भी लोमड़ियां प्रवेश किया है तो हालेलुया. हालेलुया. अपने आप को परख कर देख Examine ले. your family अपने life. जीवनों को परख कर देख Church, we ले. have to examine. कलीसिया, हम अपने आप को परखने का वक्त है ये. हालेलुया. हालेलुया. അവള് പറയുക, वो कहती है, എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിനകത്ത് मेरे दाख की बारी में ചെറിയ കുറുക്കന്മാർ കയറിയിരിക്കും. छोटी लोमड़ियां प्रवेश कर चुका ചെറിയ है. കുറുക്കന്മാർ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാം? छोटा लोमड़ियों ने क्या किया? छोटे लोमड़ियों हमेशा क्या करते मालूम? അവർ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ? हालेलुया. खलियों को खा लेगा. അവർ വരുന്ന മൊട്ടുകളെ, പൂക്കളെ, പൂമൊട്ടുകളെ തിന്നുകളയും. പൂവിന്റെ മൊട്ടുകളെ എളുപ്പം തിന്നുകളെ. പൂമൊട്ട് തിന്നാൻ കുറുക്കന്മാർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. वो फूलों की जो कलियों को खाना लोमड़ियों को बहुत पसंद है. പൂ വിട്ടപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, जब फूल गिरा तो आपने कहा ഓ വലിയ ഫലം വരും. बहुत बड़ा फल പക്ഷെ आएगा, ഫലം വന്നില്ല. लेकिन फल नहीं കാരണം आया. നിങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ കയറിയ ചെറു കുറുക്കന്മാർ അതിനെ തിന്നുകളഞ്ഞു. आमेन. क्योंकि आपके दाग की बारी में प्रवेश किया, लोमड़ियां ने उसे खा लिया. 2024 നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നഷ്ടമായെങ്കിൽ 2025 में आपका फल नष्ट हुआ है तो 2025 ഫലം കാണണമെങ്കിൽ 2025 में आपको ഈ फल को വർഷം देखना है. പൂവിടുന്ന പൂമൊട്ടുകളെ തിന്നുകളയുന്ന കുറുക്കന്മാരെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് Amen. എടുത്ത് ദൂരെ കളയണം. इस साल में आपके फूलों को खाने वाली, कलियों को खाने वाला उस लोमड़ियों को अपने जीवन से निकाल कर Hallelujah. फेंक दो. हालेलुया. Are you all listening me? क्या आप मुझे सुन रहे हो? അവള് പറയ എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഞാൻ നോക്കിയില്ല. वो कहती है कि मैंने मेरी दाग की Oh, बारी की someone is रखवाली saying नहीं that किया. I ignored my life. कुछ ने कहा कि मैंने मेरे जीवन I को was अनजान कर workaholic. दिया. मैं वर्कहॉलिक बन गया. Hallelujah. हालेलुया. Shalpenaram thane. Come back. लौट कर आइए. It's time to get back your ये vineyard. अभी आपका लौट कर आने का वक्त It's time है. to get back your ये vineyard. लौट कर आने का वक्त है. Proverbs में नीति वचन में एक भाग में इसे लिखा है.
സദൃശവാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. मैं आलसी का खेती का बाहर से जब चला, ഞാനൊരു അലസന്റെ വയലിന്റെ നടന്നു സൈഡിൽ. മടിയന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പോയപ്പോൾ मैं जब आलसी का खेत के बारी के बाजू से जब गुजरा, ഞാൻ കണ്ടു അവന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ വേലി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. तो मैंने ये देखा कि उसके दाग की बारी का जो बाउंड्री है वो खुला पड़ा हुआ है. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. आप जरा देखिए, നിങ്ങളൊരു ആത്മീക മടിയനാണെങ്കിൽ, आप यदि आत्मिक तौर से आलसी है तो, if you are lazy in your spiritual life, अगर आप आपके आत्मिक जीवनों में लेजी है तो, आपने देखा बाड़ा खोल रहे, നിങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്, तुरंत വേലികൾ उसको नहीं बना रहे तो, നിങ്ങൾ ആ വേലികളെ कल ഉടനെ करेगा, തന്നെ പണിതില്ല എങ്കിൽ परसों करेगा, നാളെ 2 दिन बाद में മറ്റന്നാളെ करेगा. ചെയ്യാം, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് स्पिरिचुअल लाइफ ചെയ്യാം. को ऐसे ऐसे के ना उदासीपन के साथ में हैंडल मत करो. ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അലസമായി കാണരുത്. शैतान सोता नहीं है, പിശാച് ഉറങ്ങുകയില്ല, ओ कभी भी कहना थक जाता नहीं है, അവനൊരിക്കലും തളർന്നു वो कभी പോകുകയില്ല. भी आलसी नहीं है. പിശാച് മടിയനല്ല. जैसे बाड़ा खोलेगा, വേലി वो പൊളിച്ചിട്ട് 3-4 छोटे लोमड़ियों को अंदर अंदर ആ भेजेगा, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുറുക്കന്മാരെ അകത്ത് वो കയറ്റി आपका വിടും. खलियों को खाएगा. അവൻ നിങ്ങളുടെ പൂമൊട്ടുകളെ आपका फल को नष्ट തിന്നുകളയും. करेगा. അവൻ നിങ്ങളുടെ ഫലത്തെ So തിന്നുകളയും. immediately you have to mend the fencing outside your vineyard. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വേലികളെ നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ പണിതെടുക്കുക. Hello. Hallelujah. Are you all listening me? നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Hallelujah. Hallelujah. अब जरा उदासी आलसी का विनियाड की ओर देख लीजिए, द्राक्षा बारी की ओर देख लीजिए. നിങ്ങൾ ആ മടിയന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ ഒന്ന് നോക്കിക്കാട്ടെ. बाड़ा खुला है. അവിടെ വേലി പൊളിഞ്ഞു फिर मैंने क्या देखा मालूम है? കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്ത് കണ്ടു? जो नीति वचन में नहीं लिखा बात है. സദൃശവാക്യത്തിൽ എഴുതാത്ത मैं ഒരു देख കാര്യം रहे. ഞാൻ वो കാണുന്നു. दाका बारी पूरा जंगल पकड़ा है. ആമേൻ. ആ മുന്തിരിത്തോട്ടം അതൊരു വനമായി ओ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. जंगल पकड़ा है. വനമായി उसको हम മാറിയിരിക്കുകയാണ്. द्राक्षा बारी अभी बुला नहीं ഇപ്പൊ सकते, നമുക്ക് മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്ന് वो पूरा വിളിക്കാൻ जंगल बन പറ്റില്ല. गया है. അത് വനമായി क्योंकि തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. उन्होंने उस जो हल जंगली झाड़ों को उखाड़ा नहीं. കാരണം ആ വനത്തിലെ My ആ God. ചെടികളെ വൃക്ഷങ്ങളെ അവൻ പറിച്ചു जो കളഞ്ഞില്ല. जंगली झाड़ों उधर बढ़ रहा था ना, കാട്ട് വൃക്ഷങ്ങൾ വളർന്നു तुरंत വന്നപ്പോൾ उखाड़ना चाहिए था. ഉടനെ തന്നെ അതിനെ उन्होंने कहा പറിച്ചെടുക്കണമായിരുന്നു. बाद में करेगा, बाद में करेगा, बाद में പിന്നെ करेगा. ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം वो എന്ന് स्पिरिचुअल लाइफ ഓർത്തിരുന്നിട്ട് में बाद में ऐसे एक टाइम नहीं है. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു इब्राहिम സമയമില്ല. अध्याय 4 कहते हैं. इब्राहिम इब्राहिम अध्याय 4. എബ്രായർ 4 ഇപ്രകാരം आज का പറയുകയാണ്, दिन ഇന്നത്തെ ദിവസം आपका है, നിങ്ങളുടേതാകുന്നു. कल का दिन आपका नहीं है. നാളത്തെ ദിവസം Today നിങ്ങളുടെയല്ല. is your day. आज का दिन तुम्हारा दिन Today, है. do it today. आज कर लो, Do not keep it for tomorrow. कल के लिए मत रखो. Take the decisions today. आज ही निर्णय ले लो. Get back your vineyard today. आपकी दाख की बारी आज ही वापस पकड़ लो. क्या संदेश दे रहे? എന്ത് സന്ദേശം ഇവിടെ I പറയുന്നത്? will give you back your vineyard. ഞാൻ നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം മടക്കി The തരും. vineyard which you have spoiled. നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ നിന്റെ आपने മുന്തിരിത്തോട്ടം, बर्बाद किया vineyard. നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ നിന്റെ आपने नष्ट മുന്തിരിത്തോട്ടം, किया vineyard. നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ आपने നിന്റെ ध्यान नहीं दिया മുന്തിരിത്തോട്ടം, vineyard. നീ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം, आपने अविश्वासी बनकर नष्ट किया vineyard. നീ അവിശ്വാസിയായി തീർന്ന് നീ Gomer, നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ Gomer, നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം. ഗോമർ, I'm going to change your life today मैं morning. तेरे जीवन को बदलने जा रहा हूँ. I'm going to give you back your vineyard. मैं तेरी दाख की बारी को वापस देना Our चाहता हूँ. God is the only one who can restore lives. परमेश्वर ही उस जीवन को पुनर्स्थापन कर सकता है. Hallelujah. हालेलुया. क्या आज प्रभु का हाथ में सौंपेगा? ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? ऐसे कहेगा क्या? ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? मेरा लाइफ को, എന്റെ ജീവിതത്തെ, मेरा द्राक्षा बारी को എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ अब पुनर्स्थापना करो. നീ പുനഃസ്ഥാപിക്കുമാറാകണമേ. कुछ लोगों को प्रभु पुनर्स्थापना में लाना चाहते हैं. ചിലരെ ദൈവം പുനഃസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ God want to ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. restore your life. परमेश्वर आपको पुनःस्थापन करना So at चाहता the है. same time, this is a message to Israel. उसी वक्त ये जो मैसेज संदेश इस्राएल के लिए था. Israel is God's vineyard. इस्राएल परमेश्वर की दाख की बारी है. But because of the unfaithful life, लेकिन उनके अविश्वासी होने की वजह से they lost their vineyard. उन्होंने अपनी दाख की बारी को खो They दिया. lost their nation. उन्होंने अपने राज्य को खो दिया. They lost their blessings. उन्होंने अपने आशीषों को खो दिया. They lost their dominion. उन्होंने अपने अवकाश को खो दिया. Dominion. Someone said dominion. अधिकार. कुछ लोग कहे Now I want to डोमिनियन. speak about dominion. मैं For अभी few अधिकार minutes. के बारे में कुछ God कहना चाह रहा हूँ. called you to be have dominion.
परमेश्वर आपके डोमिनियन की तरह बुलाना चाहता है। सुना ना आपने? कितना लोगों को समझ में आ रही है? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत धीरे बोलने के लिए, क्योंकि ये संदेश आपके पास पहुंचना चाहिए. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പതിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? डिफिकल्टी नहीं है ना? Because somehow I want to, आपके दिल के अंदर इस मैसेज पहुंचाना चाहिए. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സന്ദേശം പകരുവാൻ I want to ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. club the second message with this message. ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ സെക്കൻഡ് മെസ്സേജും Your പറയും. vineyard. നിങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടം. प्रभु ने आपको दिया vineyard. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന മുന്തിരിത്തോട്ടം. जहां आपका डोमिनियन था. നിങ്ങളുടെ രാജ്യമായിരുന്നു അത്. अभी आपके हाथ से छूट गया. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. अभी दूसरा कोई उसको उपयोग कर. ഇപ്പം മറ്റു ആരോ അതിനെ പരിപാലിക്കുകയാണ്. आप बैठ कर रो रहे. നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കരയുകയാ. आपका अधिकार चलते था. എവിടെ നിങ്ങളുടെ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നോ? Now you lost. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Someone else is using your privileges. कोई और आपके अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है. Your enemy is having dominion in your vineyard. आपका शत्रु आपके ऊपर प्रभुत्व कर रहा Israel, I है. want to give you back your vineyard. इस्राएल में आपको आपकी दाख की बारी लौटा कर Child of देना God. चाहता हूँ. Child of God. परमेश्वर के We बच्चों, are the promised Israel. हम परमेश्वर के वादा का इस्राएल Israel कौन है. है? ഇസ്രായേൽ को आरा हम है. നമ്മളാ. क्योंकि इसराइल का मतलब क्या है? ഇസ്രായേലിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? परमेश्वर का प्रजा. ദൈവത്തിന്റെ Children പ്രജ. of God. ദൈവത്തിന്റെ कौन है children of മക്കൾ. God? ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ആരാ? इस्राएल राष्ट्र नहीं है, हम है children of God. ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രമല്ല, So we നമ്മളാണ് must ദൈവത്തിന്റെ have മക്കൾ. dominion in certain areas. तो हमें कुछ एरिया के ऊपर प्रभुत्व We है. must have dominion in certain areas. तो हमें कुछ क्षेत्र के ऊपर Today I हमारी want to प्रभुत्व share है. you a message to have dominion in certain आज areas. मैं आपके जीवन में कुछ एरिया के ऊपर उस अधिकार के बारे में बता कर देना महीने चाहता से हूँ. इस मैसेज मेरे अंदर आ रहे. 2-3 മാസങ്ങളായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സന്ദേശം प्रभु ने हमें दिया वो vineyard. കർത്താവ് നമുക്ക് उसके अंदर തന്ന हमें dominion होना चाहिए. उसके ऊपर हमको प्रभुत्व करना हम उसको चाहिए. जीतना चाहिए. നമ്മൾ അതിനെ आज ജയിക്കണം. लेकिन शत्रु उसके अंदर राज कर रहे हैं. പക്ഷേ ഇന്ന് ശത്രുവാണ് അവിടെ രാജ്യത്വം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. हालेलुया. Hallelujah. कौन है शत्रु? ആരാ നമ്മുടെ अपना ശത്രു? पड़ोसी है कि अपना शत्रु? നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരാണോ നമ്മുടെ कौन है ശത്രു? अपना शत्रु? ആരാ നമ്മുടെ ശത്രു? कौन है अपना शत्रु? ആരാ നമ്മുടെ ശത്രു? जोर से. शैतान. कोई इंसान अपना शत्रु नहीं है. ഒരു വ്യക്തിയും നമ്മുടെ अंधकार ശത്രുക്കളല്ല. का ताकतों में अपना शत्रु है. അന്ധകാരത്തിന്റെ प्रभु ने ശക്തികളാണ് हमें दिया നമ്മുടെ वो अपना ശത്രു. खेती के ऊपर, अपना जमीन के ऊपर, अपना कहने का मतलब अपना सेवकाई के ऊपर, अपना द्राक्षा बारी के ऊपर कौन भी अधिकार कर रहे? നമുക്ക് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മുകളിൽ, ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ മുകളിൽ, ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ആ പ്രിവിലേജസിന്റെ മുകളിൽ ഇപ്പം ആരാണ് രാജ്യത്വം എടുത്തിരിക്കുന്നത്? Thank you Jesus. परमेश्वर के वचन में ദൈവവചനത്തിൽ एक व्यक्ति को दिया हुआ अधिकार, ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അധികാരം, एक व्यक्ति को दिया हुआ देश, ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദേശം, उसको दिया हुआ सिंहासन को അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യം सिंबॉलिक रूप में दिखाने वाला एक शब्द है. അടയാളമായി പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. माउंटेन. പർവ്വതം. क्या है? പർവ്വതം. माउंटेन. हालेलुया. मैं आज 2 तरह का माउंटेन आपको दिखाना चाहता हूं. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് 2 രീതിയിലുള്ള പർവ്വതം കാണിച്ചു തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. हम जो भजन संगीत आज हम पढ़ा, നാം ഇന്ന് വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിൽ उस भजन संगीता में ऐसे लिखा ആ है, സംഗീതത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, यहोवा का, परमेश्वर का पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും? हालेलुया. सुना ना आपने? നിങ്ങൾ കേട്ടോ? परमेश्वर का ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? ആർ കയറും? हालेलुया. ഹല്ലേലൂയ. परमेश्वर का पहाड़ है ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമാണ്. जहां परमेश्वर का डोमिनियन है. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ്. 2 दिन पहले कोई मुझे पूछा, 2 ദിവസം മുൻപ് ആരോ പറഞ്ഞു, कौन पूछा था? कलीसिया के अंदर से ही पूछा, ചർച്ചിൽ നിന്നാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, होरेब को क्यों परमेश्वर का पहाड़ बुलाया? ഹോരേബിനെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നു? हालेलुया. बुलाने का കാരണം मूसा के लिए होरेब पहाड़ में परमेश्वर प्रकट हो गया. മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഹോരേബ് പർവ്വതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. मैंने उनको कहा, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, होरेब छोड़ के दूसरा कोई पहाड़ में अगर प्रभु उतराते तो ഹോരേബ് വിട്ട് വേറെ പർവ്വതത്തിലാണ് उस കർത്താവ് पहाड़ ഇറങ്ങി यहोवा का വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ पहाड़ बनने वाला था. എങ്കിൽ ആ
പർവ്വതം യഹോവയുടെ പർവ്വതമായി മാറുമായിരുന്നു. इसका मतलब क्या है? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? जिस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उतराएगा, ഏത് പർവ്വതമാണോ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത്, उस पहाड़ यहोवा का ആ पहाड़ बन പർവ്വതം जाएगा. യഹോവയുടെ പർവ്വതമാകുന്നു. When God come down to your mountain, जब परमेश्वर आपकी पर्वत के ऊपर that उतर आएगा, mountain is going to become God's mountain. तो वो पर्वत परमेश्वर का पर्वत बन जाएगा. Regardless of the mount's name, it is going to become God's mountain. उसका नाम कुछ भी हो उससे मायने नहीं रखता, लेकिन वो परमेश्वर का पर्वत कहलाया जाएगा. अनुमति दे दो. Allow God to come down to your kingdom, your mountain, your territory in life and give dominion to God. परमेश्वर को आपके पर्वत पर आपकी जीवन बनाने की अनुमति दे दे और सारा प्रभुत्व उसको दे दे. ये संदेश बहुत समयों से मेरे अंदर ऐसे घुसा है. ഈ സന്ദേശം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ One day God told me, एक दिन परमेश्वर ने कहा, ऐसे परमेश्वर का पहाड़ है, ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമാണ്. वैसे हालेलुया शैतान राज करने वाला पहाड़ों भी. അതുപോലെ പിശാച് വാഴുന്ന പർവ്വതങ്ങളുമുണ്ട്. सुना ना आपने? നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, शैतान राज करने वाला पहाड़. പിശാച് വാഴുന്ന मैं बहुत പർവ്വതങ്ങൾ. एक्साइटेड हो गया, ഞാൻ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആയി, मैं बहुत क्यूरियस हो गया. ഞാൻ ഒത്തിരി ക്യൂരിയസ് ആയി. परमेश्वर का पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ ആര് കയറും? दूसरा साइड में വേറെ സൈഡിൽ शैतान का भी पहाड़ है भाइयों. പിശാചിനും പർവ്വതമുണ്ട്. हालेलुया. मैं बहुत क्यूरियस हो गया. ഞാൻ ഒത്തിരി मैं ക്യൂരിയസ് संदेश ആയി. सीखने के लिए थोड़ा सर्च करके देखा. ഞാൻ ഈ സന്ദേശം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സെർച്ച് Then I got a ചെയ്തു. message from 1970s. ഞാൻ 1970s കുറച്ച് लॉरेन മെസ്സേജ് कनिंघम കേട്ടു. करके एक परमेश्वर का दास ने दिया एक संदेश है, लॉरेन कनिंघम. ലോറൻ കന്നിംഗ്ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, उस संदेश मेरा दिल के अंदर बहुत बड़ा प्रकाशन लाया. ആ വ്യക്തിയുടെ മെസ്സേജ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ As there is the mount of God, as there is the mount of God, परमेश्वर से पूछो कि वहां पर परमेश्वर का as there पर्वत is the है, mount of world. क्या दुनिया का पर्वत भी है? लॉरेन कनिंघम का मैसेज को मैं नहीं देने के लिए चाहता हूँ, ഞാൻ ലോറൻസൺ കന്നിംഗ്ഹാമിന്റെ മെസ്സേജ് അല്ല लेकिन ഇവിടെ प्रभु ने പറയാൻ मुझे बताया ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. उससे थोड़ा अलग एक संदेश में आपके सामने रखना പക്ഷെ चाहता हूँ. ദൈവം പറഞ്ഞു തന്ന മറ്റൊരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാൻ Something ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മെസ്സേജ്. सुन रहे हैं आपने? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? यहोवा का पर्वत पर कौन चढ़ेगा? യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആര് കയറും? हालेलुया. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. ആമേൻ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. लॉरेन कनिंघम ने कहा, ലോറൻ കന്നിംഗ്ഹാം ഇപ്രകാരം there പറഞ്ഞു, is mountains of the world. ലോകത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളും ഉണ്ട്, There is mountains of the world. ലോകത്തിന്റെ लेकिन मैं പർവ്വതങ്ങളും ഉണ്ട്. आज प्रभु ने मुझे बताया बात आपको कहना പക്ഷെ चाहता हूँ. ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ वो लॉरेन ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. कनिंघम बताया बात नहीं. അത് ലോറൻ കന്നിംഗ്ഹാം प्रभु ने പറഞ്ഞ मुझे കാര്യമല്ല, सिखाया बात. ദൈവം പറഞ്ഞു തന്ന When കാര്യം. the mountains of the world, संसार की they पर्वत allow God to come down on them. जब उसके ऊपर परमेश्वर को आने Regardless का of their अनुमति name, देगा, भले उसका नाम कुछ भी They क्यों ना are हो, going to become God's mountains. तो वो परमेश्वर का पर्वत बन जाएगा. हेलो, हालेलुया, आमेन. परमेश्वर का पर्वत बन जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. हमें विन करना है, हमें 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 पाना है, നമുക്ക് പ്രാപിക്കണം, जीतना है നമുക്ക് ജയിക്കണം. दुनिया का पहाड़ों को. ആമേൻ. ലോകത്തിലെ Tell your neighbor and പർവ്വതങ്ങളെ. say, ആമേൻ. हालेलुया. Tell your neighbor and say, अपने पड़ोसी से कहे, हमें विन करना है हमें जीतना है दुनिया का पहाड़ों को. ഈ ലോകത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളെ. इस वर्ष पिछले वर्ष में हम सुना था एक मैसेज, കഴിഞ്ഞ വർഷം നാം കേട്ട ഒരു climb സന്ദേശം. up the mountain आमेन. पर्वत पर चढ़ो and cut down the trees, और वृक्ष काटो bring them to the church to build the temple. और वो Hallelujah. लकड़ियां कलीसिया बनाने के लिए Climb लेकर आओ. up the mountains of the world पर्वत पर चढ़ो and bring, hallelujah, big timbers. और उसके Hallelujah. वृक्षों को काट कर लेकर आओ. कौन सा वृक्षों को? ഏത് ये വൃക്ഷം? दुनिया का पहाड़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े वृक्षों में ഈ ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങൾ വലിയ വലിയ उसको काट के വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. तराई में लाना है. ആ വൃക്ഷങ്ങളെ കട്ടി താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുവരണം. कहाँ ആമേൻ. लिखा है इस वचन? ഹല്ലേലൂയ. എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? हगाई भविष्यद्वक्ता कह रहे, ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ പറയുകയാ, तुम उदासी बन के मत बैठो. നീ മടിയനായിട്ട് ഇരിക്കരുത്. Go to the mountains, നിങ്ങൾ ആ പർവ്വതങ്ങൾ go കയറി to the ചെല്ലുക. hills പർവ്വതങ്ങളിൽ and കയറി bring ചെല്ലുക. down the woods. और वृक्षों को काट They कर are going लेकर to आओ. become the part of the temple. और वो परमेश्वर का पर्वत मैं आत्मा में कहलाया प्रार्थना जाएगा. कर रहा हूं. ഞാൻ ആത്മാവിൽ इस दिनों में हमें പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. दुनिया का पहाड़ के ऊपर चढ़ना है. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഈ ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ കയറണം. आप सोच रहे पास्टर क्या कह रहे? നിങ്ങൾ ഓർക്കോ പാസ്റ്റർ എന്താ अरे बहुत बड़ा പറയുന്നത്? सिंबोलिज्म है. ഇത് വലിയൊരു मैं അടയാളമാണ്. जानते आप लोगों को समझ में आ रहे. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് समझ में മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. आएगा आएगा. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ कैसा समझ പറ്റും. में आएगा? എങ്ങനെ क्योंकि മനസ്സിലാക്കാം? पवित्र आत्मा इधर काम कर रहे हैं.
കാരണം പരിശുദ്ധാത്മ ഇവിടെ मैं जब आत्मा में एक പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. मैसेज दे रहे, ഞാൻ ആത്മാവിൽ സന്ദേശം आत्मा പറയുകയാണ്. आपका दिल को खोल रहे, പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളുടെ आत्मा ഹൃദയത്തെ आपका बुद्धि को खोल തുറക്കുകയാണ്. रहे. പരിശുദ്ധാത്മ നിങ്ങളുടെ So, ബുദ്ധികളെ हर व्यक्ति को തുറക്കുകയാണ്. यीशु नासरी के नाम है അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വ്യക്തികളെയും इस मैसेज യേശുവിന്റെ प्राप्त करने के നാമത്തിൽ लिए ഈ സന്ദേശം एक असाधारण പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് विजडम का ओपनिंग होने ഒരു दीजिए. അസാധാരണമായ wisdom യേശുവിന്റെ As Jesus നാമത്തിൽ opened the തുറക്കപ്പെടട്ടെ. eyes of his disciples to interpret the word of God, जैसा यीशु ने अपने चेलों की आंखों I को खोला, opened their minds. मैं इनकी आंखों In को the हृदयों name को of खोलता हूं. Jesus. यीशु Let नासरी के नाम every से heart to be opened in the name of Jesus सारा हृदय मन यीशु के नाम to से खुल receive जाता this है. prophetic message. इस भविष्यवाणी के To संदेश को receive this प्राप्त करने prophetic के लिए, message. इस भविष्यवाणी शकला के लब संदेश को शलखमन प्राप्त करने तालियां के लिए बजाकर करंगले कोटी हथताली बजाकर Jesus is opening your realm, यीशु आपके क्षेत्र खोल your रहा है. wisdom realm.Wisdom का realm Jesus is open opening हो your रही है. wisdom realm. Wisdom का realm open Jesus हो is रहा opening है. your revelation realm. यीशु आपके प्रकाशन के realms को open कर Your रहा है. revelation realm. आपके प्रकाशन के realms को अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था, ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് लेकिन മനസ്സിലാകുന്നില്ല. एफादा खुल जाओ, പക്ഷേ खुल എഫ്ഫത जाओ. തുറന്നു The revelation വരട്ടെ. realm. Revelation The revelation का realm. realm. Revelation As का Paul realm. prayed in Ephesians chapter 1, I pray. Ephesians 4 ൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ मैं प्रार्थना करता हूँ. Let the eyes of their hearts to be opened. उनका हृदय ज्योति चमकने उनका हृदय ताकि वो खुलने दे. देखेगा, അവർ വെളിച്ചം ताकि वो കാണേണ്ടതിന് देखेगा, അവർ उनके കാണേണ്ടതിന് दिलों को खोल रहे, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ताकि वो തുറക്കട്ടെ. देखेगा എങ്കിൽ അവർ കാണേണ്ടതിന് परमेश्वर का बुलावट का महिमा क्या है, വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്ന് ताकि वो देखेगा അവർ അത് കാണേണ്ടതിന് विश्वास करने वालों के लिए ആമേൻ, कैसे ആമേൻ, सामर्थ ആമേൻ, काम ആമേൻ, कर ആമേൻ, रहे. ആമേൻ. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. I open the revelation realm in the name of Jesus. ഞാൻ ആ വെളിപ്പാട് റെലംസ് According to Ephesians chapter 1, എഫീഷ്യൻസ് 1 അധ്യായത്തിൽ പോയി തുറന്നു വരട്ടെ. ഹൃദയ ദൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിക്കട്ടെ. ഹൃദയ ദൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിക്കട്ടെ. Shabanaram shalkamana regadale. Hallelujah. Climb up the mountains. पर्वत पर चढ़ो. Climb up the mountains. पर्वत पर चढ़ो And cut down the trees. और वृक्षों को काटो. Bring them to the valley. उसको लेकर तराई में आओ. मंदिर बनाओ उसको. मैं आत्मा में देख रहा हूँ. ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയപ്പെടട്ടെ. मैं आत्मा में देख रहा हूँ. ഞാൻ ആത്മാവിൽ दुनिया का पहाड़ों കാണുകയാണ്. को. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിന്റെ उसके ऊपर से പർവ്വതങ്ങളെ बड़े-बड़े वृक्षों को मैं देख रहा അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ യേശു നാസറി के नाम है. യേശുവിന്റെ हूँ. Use നാമത്തിൽ your spiritual weapons. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വെപ്പൺസിനെ Use യൂസ് your ചെയ്തുകൊണ്ട് spiritual acts. आपके आत्मिक हथियारों को Use your इस्तेमाल spiritual करो. acts. आपके आत्मिक हथियारों को Use your इस्तेमाल करो. spiritual acts. आपके आत्मिक हथियार को What is your इस्तेमाल करो. spiritual weapon to cut down trees? क्या है आपका वो आत्मिक हथियार उस वृक्षों को काटने के When I लिए? was traveling to Baroda to minister in a church in Baroda, जब मैं बड़ौदा की चर्च में सेवकाई कर रहा on था the way I had a dream. तो मैंने रास्ते पर एक दर्शन देखा. Someone came to me in my dream and said, कुछ Hallelujah, लोग ना के मुझसे कहा, Theophilus, थियोफिलस get back your axe. Eh? आपका हथियार ले What लो. kind of a dream it is? क्या सपना I है was ये? thinking about the dream. मैं उस सपना के बारे में And सोच रहा था. again, after some time I slept again. मैं वापस सो गया. Then again I'm hearing the same voice, Theophilus, मैं वापस वही शब्द सुन रहा हूँ. get back the axe. हे थियोफिलस अपनी हथियार ले लो. खरबशबल खमन. Hallelujah. Shamanaram shalkamana. खरबशबल खमन. I asked God, what is the Hallelujah. meaning? मैंने पूछा क्या है इसका मतलब? God told me, परमेश्वर ने the कहा word Theophilus is थियोफिलस having the meaning. उसका मतलब Theo means God. थियो है नवचल God. परमेश्वर. थियो का मतलब परमेश्वर. Hallelujah. And the next word, उसका अगला philia, शब्द philia, फिलिया is मतलब related with the love. प्यार प्रेम. Theophilus is थियोफिलस one मतलब who loves God or one who is loved by God. जो Hallelujah. परमेश्वर को प्रेम करता हो या जो God परमेश्वर told द्वारा me प्रेम the किया हो. acts of Theophilus परमेश्वर ने कहा कि ये थियोफिलस का love. हथियार प्रेम है. is आमेन. love. प्रेम है. Is love. प्रेम है. Child of God. परमेश्वर के We have बच्चों only one weapon. हमारे पास एक ही हथियार है. That is love. वो प्रेम है. We win the world through love. हम संसार को प्रेम We से love जीते our हैं. enemies. हम अपने शत्रुओं से We प्रेम love करते those हैं. who are standing against us. जो हमारे विरोधी से हम प्रेम करते हैं. Love is the weapon
प्रेम हमारा हथियार है। Jesus used यीशु ने वही to हथियार का conquer इस्तेमाल the किया mound of the world. Hallelujah. संसार की पर्वत Oh my पर God. चढ़ने के लिए। Oh my God. हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? क्रूस में यीशु ने क्या प्रकट किया? ക്രൂശിൽ യേശു എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്? क्या प्रकट किया? എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്? Love of God. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया जगह है कालवारी का क्रूस. കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലമാണ് मैंने कहा കാൽവരി ക്രൂശ്। शैतान का पहाड़ों में, दुनिया का पहाड़ों ഞാൻ में, പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെയും പർവ്വതമുണ്ട്। यीशु का सेवक के शुरुआत में യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ एक दिन ആരംഭ शैतान यीशु के ദിവസത്തിൽ पास आया. ഒരു जानते हैं പിശാച് ना യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ आपको? मत्ती വന്നു। अध्याय 4 पढ़ लीजिए. 4 അധ്യായം मत्ती अध्याय 4, മത്തി 4 लूका अध्याय 4 पढ़ लीजिए. ലൂക്ക 4 क्या लिखा है? എന്ത് हालांकि എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? शैतान यीशु के पास आया പിശാച് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ और वचन വന്നു। में लिखा है വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, दुनिया का पहाड़ के ऊपर शैतान यीशु को लेके गया. ആമേൻ, ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ So, മുകളിൽ പിശാച് യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി। आई एम सो एक्साइटेड, इसलिए मैं ट्रांसलेशन खत्म होने से पहले आगे जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ऐसे मेरा हार्ट इस वचन क्या हो रहे हैं, Amen, बबलिंग कर amen, amen, रहे हैं. amen. My heart is Hallelujah. bubbling with this word. Praise God, amen. Hallelujah. Hallelujah. यहोवा का पहाड़, ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതം, Matthew chapter 4, മത്തായി 4 അധ്യായം क्या लिखा है उधर? എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? शैतान यीशु को दुनिया का पहाड़ के ऊपर लेके गया. പിശാച് യേശുവിനെ ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ये കൊണ്ടുപോയി। आयत मैं नहीं कहा तो ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ लोग मुझे पकड़ के मारने वाला था. ആൾക്കാർ എന്നെ तुझे कहां പിടിച്ചു। से मिला? शैतान को पहाड़ है. ആമേൻ, सही है ഹല്ലേലൂയ। ना? कोई भी പിശാചിന്റെ विषय के लिए പർവ്വതം ना ഉണ്ടെന്ന് बाइबल ആര് में एक പറഞ്ഞു? रेफरेंस होना चाहिए, एक सब्सटेंशिएट करने का प्रूफ होना चाहिए. എന്ത് പറഞ്ഞാലും വചനത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രൂഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ऐसे लिखा है ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, Matthew chapter 4 verse 8. 4 അധ്യായത്തിന്റെ 8 വാക്യത്തിൽ क्या लिखा है? പിന്നെ പിശാച് അവനെ ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു മലയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളെയും അവയുടെ മഹത്വത്തെയും കാണിച്ചു. फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे My God, पहाड़ पर that's ले amazing. गया और सारे जगत के राज्य उसका विभव So, दिखाकर। दुनिया का पहाड़ के ऊपर क्या है? तो संसार के दुनिया पहाड़ का सारे मुകളിൽ महिमा उसके ऊपर है. ആമേൻ 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 ലോകത്തിന്റെ രാജ്യത്വം അവിടെ ഉണ്ട്. Are you all listening me? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Thank you Jesus. ഹല്ലേലൂയ. दुनिया का पहाड़ों ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങൾ उसके ऊपर लेके गया ഏറ്റവും ഉയർന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി, और सब कुछ दिखाया. എല്ലാം കാണിച്ചു. और शैतान यीशु को क्या कहा? പിശാച് യേശുവിനോട് എന്ത് ये പറഞ്ഞു? सब कुछ तेरे बनने वाला है, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം, तो सिर्फ मुझे प्रणाम कर. എന്നെ വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചാൽ यीशु മാത്രം ने മതി. प्रणाम किया नहीं शैतान. യേശു അവിടെ നമസ്കരിച്ചില്ല. यीशु उनको डांट के भगाया. യേശു വഴക്ക് പറഞ്ഞു, डांट ശാസിച്ചു. के भगाना है, ये सब ശാസിക്കണം. दिखाएगा ना. ഇതെല്ലാം डांट के കാണിക്കുമ്പോൾ भगाना है. പിശാചിനെ നമ്മൾ ശാസിക്കണം. फिर कैसे यीशु जीता? പിന്നെ യേശു എങ്ങനെയാ ജയിച്ചത്? यीशु क्रॉस लेके, യേശു एक सूली കുരിശും എടുത്തുകൊണ്ട്, लेके കുരിശെടുത്തുകൊണ്ട് एक पहाड़ का चोटी में चढ़ा. ആമേൻ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ वो കയറി. दुनिया का पहाड़ नहीं है, അത് ലോകത്തിന്റെ आज പർവ്വതമല്ല, का सबसे मजबूत पहाड़. ഏറ്റവും പർവ്വതം हम उसको ബലമുള്ള പർവ്വതം. कलवारी का पहाड़ बुलाते हैं. നാം അതിനെ കാൽവരിയുടെ പർവ്വതം എന്ന് कलवारी വിളിക്കും. ऐसे एक नाम बन गया. കാൽവരി എന്നൊരു പേര്. हालेलुया. कालवरी, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. कालवरी, കൽവരി the mount. പർവ്വത്, उस पहाड़ के ऊपर ആ പർവ്വതത്തിന്റെ यीशु ने മുകളിൽ क्रूसित हो गया. യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു, प्यार दिखाया. സ്നേഹം കാണിച്ചു. उस प्यार का हालेलुया हथियार से ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ആയുധം കൊണ്ട് उन्होंने दिलों को जीत रहे. അവൻ ഹൃദയങ്ങളെ ജയിച്ചു. So what is the weapon? നമ്മുടെ ഹത്യാർ എന്തുവാ? God told me, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു, love is your axe. प्रेम आपका हथियार We है. preach love. हम प्रेम का संदेश We सुनाते preach the हैं, love of God. हम परमेश्वर की प्रेम की We संदेश invite people सुनाते to हैं, experience, taste the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम को दूसरे के लोगों के जीवन में अनुभव करने देते हैं. That's why you are here. इसके लिए आप यहाँ पर हैं. You tasted God's love in you. हमने परमेश्वर के प्रेम को चख कर जाना है. हेलो. हालेलुया. तो हमें जीतना है दुनिया का നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കണം, पहाड़ों को. ലോകത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളെ जीतना है ना? ജയിക്കണം. कौन दुनिया का पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है?
ആര് ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ കയറുവാൻ തയ്യാറാണ്? ആമേൻ 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 भजन ഹല്ലേലൂയ. संगीता में लिखा है സംഗീതത്തിൽ परमेश्वर के എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് पहाड़ के ऊपर चढ़ो. ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിന് अरे ये മുകളിൽ पहाड़ കയറുക. परमेश्वर का पहाड़ बनने के लिए പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായി മാറേണ്ടതിന് पहले मोसेस you have to walk towards that mountain. ആമേൻ. ആ മോശെ നിനക്ക് ആദ്യം ആ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ When പോകണം. you walk towards a mountain of the world, जब आप संसार की पर्वत के ऊपर से for चलोगे you God will come there. आमेन, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति And उतर that mountain आएगी of the world is going to become the mountain of God. और Hallelujah. संसार की पर्वत परमेश्वर की पर्वत बन जाएगी. आमेन Do हालेलुया. not hesitate to climb the mountain of world. तो आप संसार की पर्वत पर चढ़ने के लिए To रोको win मत. that mountain for Jesus. उस संसार को पर्वत को यीशु की पर्वत To बनने दो win the top rated, high rated stars on the mountain. और वो ऊंची पहाड़े The big trees. और बड़ी ऊंची उसको काट के वृक्ष तराई में लाने के लिए Amen. उस पहाड़ के ऊपर चढ़ो. ആ വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ പർവ്വതങ്ങളിൽ കയറുക. हेलो, ये क्या हो रहा है इधर? हालेलुया. बच्चों, Praise Lord, हालेलुया. क्या खेल रहे इधर? अंकल कुछ बोलने के लिए जा रहे, वो सब फेंको, साइड में फेंको. संडे स्कूल में कौन गाना गाया आज? आप गाया था? आपके हाथ में माइक था? आ जाओ बेटा इधर. Amen. Praise नहीं. God. ध्यान से सुन के बैठेगा तो मैं बीच में मौका दे देगा. I want you to preach today. Come here. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. गाना Praise गाया था? God. कौन सा गाना गाया था? Go tear it down the mountain. Tell it on the mountain. अरे ये गाना गा रहे हैं ना, मैं एंजल को पूछा, she was standing beside me and I asked, ये लोग क्या गा रहे हैं? Go Tear it down the mountain. Go tear it down the mountain. Over the hills and everywhere. Go tear it down the mountain. Stand, Christ has born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Hallelujah. मैंने कहा, this is my message today. Amen. 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 Praise God. ये हमेशा ऐसे होते हैं अपना कलीसिया में, because अपना कलीसिया totally controlled by Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. 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 Sorry. Amen. Amen. मैं गिफ्ट दे नहीं दे बेटा, जाके बेटा बाद में गिफ्ट दे देगा. बच्चा सोचा होगा पास्टर जी ने मोबाइल गिफ्ट दिया. हालेलुया. Go tell it on the mountain. Go that Jesus Christ is born. Hallelujah. Hallelujah. Go. जाओ. Do not hesitate to climb the mountains of the world. संसार की पर्वतों के ऊपर When चढ़ने you से step towards the अपने आप को mountains of न the world, रोके. जब तुम संसार की पर्वत पर I चढ़ोगे, believe the same thing मैं ऐसा विश्वास करता which हूँ took place on the Mount of Horeb. जो होरेब में हुआ था That's going to happen. वही होगा. My God, you are going to see burning bushes on that mountain. आप उस जलते हुए अग्नि को You आप are going to mountain see पर young people on देखोगे. fire on that mountain. आप देखोगे नौजवानों को Now जलते they may be हुए. standing on the top of world's mountain, अभी आप संसार के पर्वत के ऊपर खड़े but when होंगे. you step towards that mountain जब आप संसार के पर्वत with को acts of चढ़ोगे, love, आप जब आप with the acts of love, जब प्रेम को हथियार with the लेकर acts of love, प्रेम का हथियार and को people, लेकर God has given you an acts of love. नौजवानों आपके ऊपर वो प्रेम का हथियार दिया गया है. Oh my Rabba Jesus, Sheteri wherever Kadaba. you minister, आप जहाँ भी सेवकाई करोगे, whichever mountain you go, कोई पर्वत पर आप जाओगे, take the acts of love. प्रेम का हथियार को ले We लो. do not preach hatred. हम नफरत की संदेश नहीं We देते हैं, preach love. हम प्रेम की संदेश Love देते हैं. manifested on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पे प्रकट हुआ वो प्रेम. Oh, the agape love. अगापे लव, The agape love. अगापे So लव. on that night while I was sleeping, जब मैं सो रहा था, God told me, परमेश्वर ने कहा, Theophilus, get back your axe. हे थियोफिलस, अपना हथियार When वापस I ले लो. reached there, जब मैं वहां पर I पहुंचा, came to know the church name is मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे ये पता चला Fellowship of Love. उस कलीसिया का नाम फेलोशिप That ऑफ was a लव था. prophetic message to the church. वो एक भविष्यवाणी का संदेश था I उस said कलीसिया there, के लिए. Theophilus, get back your और love. मैंने वहां पर कहा कि हे It's थियोफिलस, not अपने प्रेम पर hatred. लौट आओ.
It's not hatred. ये नफरत नहीं है, Love is your weapon. प्रेम आपका हथियार How है। many of you know that love is the most powerful weapon? कितने लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा Love सामर्थ्य is हथियार the प्रेम most है। powerful weapon. सबसे पावरफुल You हथियार can win the प्रेम है। world by love. हमें इस संसार को प्रेम से जीतना है। We are living in a difficult time. हम एक मुसीबत के दुनिया पर जी रहे हैं। क्योंकि इस जमाना में इस कालत दुनिया का सारे विचारधारों नफरत का बातों फैला रहे ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം അത് വെറുപ്പിനെയാണ് സ്പ്രെഡ് एक ചെയ്യുന്നത്। दूसरे को खत्म करने का बारे में മറ്റുള്ളവരെ मारने നശിപ്പിക്കുവാൻ, का बारे में കൊല്ലുവാൻ, नफरत का विचारधारों जहां है ആ വെറുപ്പിന്റെ മനോഭാവം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ, प्रभु ने हमें क्या सिखाया ദൈവം നമ്മളെ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത്? प्यार करो प्यार करो ത്യാഗം ചെയ്യ്, प्यार प्यार സ്നേഹിക്കുക। हालेलुया ഹല്ലേലൂയ। धन्यवाद यीशु climb up the mountains with the acts of love ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആയുധമായി बहुत लंबा मैसेज है വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്। जल्दी छोटा करना चाहता हूं ചുരുക്കുവാൻ क्या कहा ആഗ്രഹിക്കുന്നു। मैंने എന്ത് പറഞ്ഞു? यीशु को कहा യേശു പറഞ്ഞു, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ा और लेके जाके कहा ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് സൈത്താൻ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് കഹാ, പോയിട്ട് പിശാചു പറഞ്ഞു, ये दुनिया का सब कुछ तुझे देगा ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം നിനക്ക് തരാം। यीशु ने कहा യേശു പറഞ്ഞു, मुझे जानता है എനിക്കറിയാം ये कैसे अब मेरे पास लाना है എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കണം। ये सारे ആമേൻ। दुनिया का पहाड़ों को कैसे मेरे पास लाना है ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളെയും എങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം। 3.5 साल बाद में 3.5 വർഷത്തിന് ശേഷം एक दिन ഒരു ദിവസം यीशु ने कालवरी के चोटी तक पहुंचा യേശു കർത്താവ് കാൽവരിയുടെ ക്രൂശി വരെ പർവ്വതത്തിൽ കയറി। शैतान मनी मन में मुस्कुरा रहा था പിശാച് മനസ്സിൽ वो हंस പുഞ്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു। रहा था कहा ये आज खत्म അവൻ ചിന്തിച്ചു ഇന്നുകൊണ്ടെല്ലാം लेकिन തീർന്നു। शैतान को जानता नहीं था പക്ഷെ പിശാചിന് यीशु का ഇതറിയത്തില്ലായിരുന്നു। हथियार प्रेम का हथियार है യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ उन्होंने उसका ആയുധമുണ്ട്। आखिरी बूंद लहू भी मानव कुल के लिए इस दुनिया के लिए इस യേശു संसार के കർത്താവ് लिए അവന്റെ बहाया അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെ മാനവകുലത്തിന് വേണ്ടി അവൻ Believe ചൊരിഞ്ഞു। me child of God love wins സ്നേഹം ജയിക്കും. that is the story of Hosea അതാണ് ഹോഷിയയുടെ സ്റ്റോറി. Hosea's love is unconditional ഹോഷിയയുടെ സ്നേഹം അത് Gomer അൺകണ്ടീഷണൽ was not ആയിരുന്നു. having any merit to re-accepted ഗോമറിനെ വീണ്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലായിരുന്നു. but unconditional love of God लेकिन वो सीमा रहित प्रेम that is going to change your Achor into your door of hope वो आपको आखोर की तराई को आशा की तराई में बदल देगा। that is going to give you back your vineyard वो आपको आपकी दाख की बारी को वापस लौटा Are you कर listening? देगा। क्या आप मुझे सुन रहे हो? आपका द्राक्षाबारी आपका वापस बनने वाला है നിങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടം അത് നിങ്ങളുടേതായി തീരാൻ പോകുകയാണ്। Jesus loves you യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു। अब कितना भी बड़ा गुनाह किया നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തല്ലോ, गोमर इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी ഗോമർ ഇത്ര വലിയ പാപം ചെയ്തതിന് ശേഷവും अगर भविष्यद्वक्ता उनको स्वीकार किया പ്രവാചകൻ അവളെ സ്വീകരിച്ചു ये എങ്കിൽ वचन हमें देने वाला बहुत बड़ा उम्मीद का एक संदेश ഈ है വചനം നമുക്ക് തരുന്ന വലിയ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശമാണ്। 2025 में 2025 in my spirit I see എന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ കാണുകയാണ് backsliders are coming back ബാക്ക് സ്ലൈഡേഴ്സ് അവർ മടങ്ങി in വരികയാണ്। my spirit I see ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ The ആത്മാവിൽ lost കാണുകയാണ് vineyards നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ going മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ to getting restored in 2025 वो पुनर्स्थापना करने जा रही है। discarded people or त्यागे rejected. हुए लोग। Today morning when I was waking up जब आज सुबह मैं उठ रहा था, or I don't know yesterday morning or today morning कल सुबह या आज सुबह मुझे God याद was नहीं आ talking रहा, to me पवित्र आत्मा मुझसे बात God कर told रही थी। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा most discarded people जो सबसे अधिक त्यागे हुए लोग they are going to hallelujah get restored through our church वो हमारी कलीसिया के द्वारा उनके जीवन पुनर्स्थापन प्राप्त I was करें। praying for Taloja church मैं तलोजा के लिए प्रार्थना कर रहा God था। show me a person परमेश्वर ने मुझे एक व्यक्ति को दिखा कर and दिया God told me और परमेश्वर ने कहा people like that fellow उस प्रकार के व्यक्ति लोग, a rejected person त्यागे हुए लोग, like Gomer गोमर की they are तरह going to come to Taloja church वो My तलोजा कलीसिया में आएंगे। hallelujah हालेलुया। people like Gomer गोमर जैसे those who लोग destroyed their vineyard जो अपने दाख की बारी को नष्ट yesterday कर morning दिया God था। showed me a face and said people like this fellow is going to become the part of Taloja church परमेश्वर ने मुझे I चेहरा believe दिखाकर that. बोला कि इस जैसे I लोग believe that. कलीसिया में आएंगे। मैं I विश्वास believe करता हूँ, मैं that. विश्वास Pray, church. करता हूँ। कलीसिया प्रार्थना करे। church is not the club of holy people आमेन। कलीसिया केवल पवित्र लोगों से भरा हुआ we एक समूह made नहीं churches है। as the
club of holy people. हमें ऐसा लगता होगा कि कलीसिया पवित्र लोगों का But है, God's intention is लेकिन परमेश्वर की इच्छा, church is the hospital for sinners. आमेन, कलीसिया जो है पापियों का अस्पताल बनने पाए। People like Gomer, गोमर के जैसे they लोग have हैं, a place here in this church. उनको हमारी कलीसिया में जगह है, Let them come back. उनको वापस Let आने them दो, come back in the name of Jesus. वो यीशु के नाम से Let लौट our आने दो, vineyards be returned in the name of वो Jesus. दाख की बारी वापस आने The दो, discarded ones. त्यागे हुए लोग The name of Jesus. यीशु के नाम से। Oh, the mounts of the world. संसार की पर्वतें, Are you ready to climb on the mounts? क्या आप पर्वत पर चढ़ने को तैयार हैं? कितना लगता है आमेन हमें? आमेन हालेलुया। दुनिया का पहाड़ों में संसार की पर्वत पर कितना पहाड़ है मालूम है? എത്ര പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്? बाइबल में दिया है. ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. कहाँ दिया है? എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്? Revelation chapter 17. रेवलेशन 17 You अध्याय, can see there the Babylon. वहां पर हम एक बैबिलोन को देख सकते हैं। That lady, the war of the Babylon. उस बैबिलोन की स्त्री, Hallelujah. She was sitting on 7 mountains. वो 7 पर्वतों के ऊपर बैठी That's a है। revelation. वो एक प्रकाशन है। The Babylon, the power of Babylon or the power of sin बैबिलोन का या पाप का जो ताकत है, is sitting on वो बैठा है 7 mountains of world where now the Satan is having dominion. आमेन। वो 7 पर्वत सुन के रहे ना? ऊपर जहां पर अभी शैतान अपना प्रभुत्व राज्य कर रहा है। Hallelujah. മർമ്മം മഹദിയാം ബാബിലോൺ വെളിപ്പാട് 17 എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൾ ഇരിക്കുന്നത് 7 മലകളുടെ മുകളിൽ. मर्मम महदियान बैबिलोन ऐसा लिखा है कि वो जो बैठी है वो 7 पर्वतों के ऊपर बैठी है। ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മെസ്സേജ്. ये मेरा संदेश। ഇനി ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോറൻ കണ്ണിങ്ഹാമിന്റെ മെസ്സേജ്. अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो लॉरेन कनिंघम का അദ്ദേഹം संदेश। പറഞ്ഞു, उसने कहा ഈ 7 പർവ്വതങ്ങൾ നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യണം. आमीन, ये 7 पर्वतों Hello. को हमें जीतना है। It's a kind of spiritual warfare. ये एक आत्मिक You have युद्ध to है। win the 7 mountains of the world आपको संसार की 7 पर्वतों को where जीतना है। now the power of sin is dominating. अभी जहाँ पर पाप का ताकत अधिकार We ले want to रहा get है, back that vineyards. हमें उस दाख की बारी को पकड़ना है। We want to bring big trees from that mountain. आमेन, हमको उस पर्वतों से बड़े वृक्षों को काट कर लेकर Hello. आना है। आमेन हालेलुया। The big 7 mountains of the world. संसार की बड़ी 7 Now what is the पर्वतें। situation, you know? अभी क्या सिचुएशन है? It's something like in Psalm 69. अभी साम 69 के हिसाब से उधर क्या लिखा है? അവിടെ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാ? परमेश्वर जिस पहाड़ के ऊपर वास करना चाहते हैं. ദൈവം Psalm വസിക്കുവാൻ 68, ആഗ്രഹിച്ച Psalm 68. സാം Verse 68 15 through 15 से आए तो परमेश्वर जिस पहाड़ के ऊपर वास करना चाहते हैं ദൈവം വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച उस പർവ്വതം, पहाड़ को ആ പർവ്വതത്തെ मूसा के साथ में മോശയോട്, ईर्ष्या के साथ में ദേഷ്യത്തോട്, हालेलुया नफरत के साथ में വെറുപ്പോടുകൂടെ, जलन के साथ में വെറുപ്പോടുകൂടെ कुछ पहाड़ों घूर के देख रहे हैं. ചില പർവ്വതങ്ങൾ തുറിച്ചു നോക്കുന്നു. That is the situation now. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ. The mountains of the world संसार का they are पर्वत staring at the mountains of God. और परमेश्वर की पर्वत की ओर घूर रही है। Are you ready to walk towards that mountains which now Amen, staring at you? क्या उस पर्वत की ओर जो हमें घूर रही है, उस पर्वत की ओर चलने को क्या आप तैयार है? The mountains which are hallelujah आपका विरुद्ध में खड़ा है mountains. നിങ്ങളുടെ വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ചില പർവ്വതങ്ങൾ समझ में आ रहे क्या? सबको समझ में आ रहा है ना? Hallelujah. Hallelujah. It's a prophetic message, my dear church. ഇതൊരു പ്രവചനം സന്ദേശമാണ്. मैं चाहता हूँ आप में से कुछ लोग इस संदेश को लेके आगे बढ़ना है. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ചിലരെങ്കിലും ഈ സന്ദേശത്തെ ഇവിടുന്ന് പ്രാപിച്ചു इस മടങ്ങണം. जनरेशन के लिए ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി प्रभु दे एक prophetic संदेश. ദൈവം തരുന്ന ഒരു പ്രവാചക സന്ദേശമാണ്. It is the answer of one of my prayers. ഇത് എന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ When I conclude, I മറുപടിയാണ്. will say it. ഞാൻ ഇത് പറയും. When I conclude, I will say it. ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന 7 സമയത്ത് mountains of the പറയാം. world. कुछ संसार की पर्वतें मैंने कोशिश की वो 7 mountains कौन सा है फाइंड आउट करने की. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ആ 7 പർവ്വതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ लॉरेन ശ്രമിച്ചു. कनिंघहाम का विजन दूसरा है लेकिन मेरा विजन दूसरा है. ലോറൻ കനിംഹാമിന്റെ വിഷൻ വേറെയാണ്, So പക്ഷേ I എന്റെ deleted വിഷൻ something from his message and I added something in today's message. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ചില ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ I'm talking സന്ദേശം about the ആഡ് last ചെയ്യാണ്. part. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തെ Hallelujah, പറ്റി 7 mountains of the പറയുകയാണ്. world. 7 पर्वതങ്ങൾ We ലോകത്തിലെ अभी घूर के देख रहे कलीसिया को സഭയെ തുറിച്ചു जिस നോക്കുകയാണ്. पहाड़ पे परमेश्वर वास करना चाहते हैं. ദൈവം വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പർവ്വതം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. कौन सा 7 mountains? ഏതാണ് ആ 7 പർവ്വതങ്ങൾ? Number 1, ഒന്നാമത് business.
business. The mountain of business. Business. आप बताइए मुझे, നിങ്ങൾ world പറഞ്ഞാട്ടെ का commerce कौन handle कर रहे हैं? ലോകത്തിലെ കോമേഴ്സ് Who ഹാൻഡിൽ is ചെയ്യുന്ന handling the ആരാണ്? commerce? Who is handling the business? Who is handling the finance of the world? ലോകത്തിലെ ഫിനാൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? कौन है? Businessman? नहीं, I want to get the correct answer. शैतान हैंडल कर रहे हैं. പിശാച്. सही है क्या? आप बोलो मुझे. दुनिया का बहुत बड़े बड़े पहाड़ों, बिजनेस पहाड़ों, अब 10 जन का नाम ले लो, वो सब बोलेगा नो, आई डू नॉट बिलीव इन जीसस. നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് 10 All the big बिजनेस business magnates are against God. सारे बिजनेस मैग्नेट्स परमेश्वर The के विरोध mountain हैं. of business is having dominion by Satan now. तो अब जो माउंटेन Can you है agree with बिजनेस me? का माउंटेन, वो शैतान प्रभुत्व ले रहा है. दूसरा mountain, दूसरा पर्वत entertainment and arts. ആർട്സ് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ്. Movie हो, മൂവി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, hallelujah. YouTube हो, യൂട്യൂബ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, hallelujah. उसमें कौन रूल कर रहे हैं? അതിൽ ആരാണ് ഇപ്പം രാജ്യത്വം क्या परमेश्वर का दास रूल कर रहे हैं? ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണോ? उसमें पूरा सैतानिक चीजों ज्यादा है, അതിൽ കൂടുതലും जो ദൈവിക आज का जमाने का കാര്യങ്ങളാണ്. बच्चों को बिगाड़ने वाला बातों. सही है ഇന്നത്തെ ना? കാലത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ कौन राज कर रहे हैं उसमें? Evil. പിശാച്. Power of darkness is roaming on the mount of entertainment today. ഇന്നത്തെ Hallelujah. കാലത്തിലെ എന്റർടൈൻമെന്റില് അത് വാഴുന്നത് പിശാചിന്റെ അന്ധകാര ശക്തികളാണ്. इसका बीच में हम जैसे जो यूट्यूबर्स है ना, बहुत तकलीफ है, मुश्किल है हमें आगे बढ़ने के लिए. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ പോലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ मुझे ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. जानता नहीं है, आखिरी में अपना सिल्वर बटन मिला. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ We സിൽവർ got a ബട്ടൺ silver കിട്ടി. button. Hallelujah. സിൽവർ ബട്ടൺ ലഭിച്ചു. അമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, അമേൻ, അമേൻ. Yesterday I got an email. ഇന്നലെ എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ വന്നു. हालेलुया. सिल्वर बटन उधर से क्या हो गया मालूम है? डिस्पैच हो गया. സിൽവർ ബട്ടൺ ഡിസ്പാച്ച് ആയി. अगले एक तारीख दिए, उस तारीख को आई एम गोइंग टू रिसीव द सिल्वर बटन. അടുത്ത ഒരു ദിവസം സിൽവർ अरे भाई सिल्वर बटन है. അമേൻ, उसके ऊपर ഹല്ലേലൂയ. बहुत बटन है. അതിലൊരു ഒത്തിരി वो വലിയ सब ബട്ടൺ. शैतान राज कर रहे हैं. അതിലെല്ലാം പിശാചാണ് वो बटन വാഴുന്നത്. में कोरियन डांस देखेगा. അതിൽ കൊറിയൻ ഡാൻസ് आज के കാണാം. बच्चों को कोरियन चीज बहुत पसंद है. കൊറിയൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ भाषा പിള്ളേരുടെ कुछ समझ में नहीं आ रहे, ഭാഷ ഒന്നും लेकिन कोरियन മനസ്സിലാവില്ല. बेवकूफी साहब हम देख के बैठा है. കൊറിയന്റെ എല്ലാ ഡ്രാമയും കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. सही है ना? സത്യമല്ലേ? सही है ना? അമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. वो शैतान को तारीफ करते होगा, लेकिन हम साथ में नाचेगा. പിശാചിനായിരിക്കും All the അവർ പുകഴ്ത്തുന്നത്, പക്ഷെ demonic നാമും things. കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യും. എല്ലാ Without the പിശാചിക barrier of ശക്തികളും language. ഭാഷ The ബാരിയർ second ഇല്ലാതെ mountain, which is ruled by Satan, is the mount of art and entertainment. രണ്ടാമത്തെ പർവ്വതം ആർട്ട് ആൻഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പർവ്വതം. तीसरा पहाड़ മൂന്നാമത്തെ പർവ്വതം मीडिया. മീഡിയ. हेलो, जिनू सर का गाड़ी नीचे खड़ा था, पीछे लिखे रखा था प्रेस. हालेलुया. जिनू सर का गाड़ी का पीछे लिखे रखा था प्रेस. ജിനുസന്റെ വാഹനത്തിന്റെ പിറകിൽ പ്രസ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. हालेलुया. मीडिया. മീഡിയ. Media is not ruled by Jesus or God. It is ruled by all the evil powers, ആമേൻ. ഇപ്പൊ മീഡിയ രാജ്യത്ത് വാഴുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് which പിശാചിക spread ശക്തികളാണ്. all kind of lies. എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. हम लाइस को विश्वास करने के लिए क्या किए? हमें तैयार किया है. കള്ളം വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി We are ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. modeled in that way to believe lies. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കള്ളൻ മാത്രം जो കള്ളത്തരം हम देखा, മാത്രം നാം हम विश्वास വിശ്വസിക്കും. करेगा. എന്ത് കാണുന്നു അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. सत्य के लिए कोई मायना, कोई मूल्य रखने वाला नहीं है इस जमाने में. സത്യത്തിന് Media ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത ഈ കാലം. throughout the world. ലോകം Third മുഴുവനും. mountain മൂന്നാമത്തെ പർവ്വതം is the mount of media. അത് മീഡിയയുടെ പർവ്വതം. Fourth mountain, നാലാമത്തെ പർവ്വതം that's the mount of government. അത് ഗവൺമെന്റ്. All the governments of the world, ലോകത്തിലെ എല്ലാ they ഗവൺമെന്റും are empowered by evil powers. അന്ധകാര ശക്തികളാണ് Will ഭരിക്കുന്നത്. you agree with me? നിങ്ങൾ That is the fourth mountain. वो चौथा पर्वत है. And the fifth mountain पांचवा पर्वत is science वो and technology. साइंस है. Oh, Cunningham का है, मैं उसको छोड़ दिया. Hallelujah. I edited it. Hallelujah. Amen. It is Hallelujah. science. साइंस, Hallelujah. Technology. टेक्नोलॉजी, AI. एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. AI वाला कहा हम AI से परमेश्वर को बनाएगा. AI കൊണ്ട് ഇപ്പോ ദൈവത്തെ വരെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Hallelujah. Technology and science. ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ്. It's ruled by the power of darkness. ഈ അന്ധകാര ശക്തികളാണ് അതിനെ ഭരിക്കുന്നത്. Thank you, Jesus. Hallelujah. Education. 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 Where is our MIT person? MIT. Oh, education.
എഡ്യൂക്കേഷൻ. That mount is ruled by ആ പർവ്വതവും the power of evil. Can you believe that? ഭരിക്കുന്നത് അന്ധകാര It's not the ശക്തികളാണ്. children of God. ദൈവമക്കളല്ല. Hallelujah. യേശുവേ. The next one അടുത്തത് is another mount. അടുത്ത ഒരു പർവ്വതം. Hallelujah. Sports. The field of Sports. sports. Most influential persons. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുന്ന Who was talking വ്യക്തികള്. about an influential person? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയ വ്യക്തികള്. Sammy was talking about someone who is influential. സാമി സംസാരിക്കുവായിരുന്നു ആരാ ഏറ്റവും Then കൂടുതൽ I said, this is ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ. my message today. ഞാൻ ഓർത്തു എന്റെ You സന്ദേശമാണ് have to win these 7 mountains. ഈ 7 പർവ്വതങ്ങളെ നമുക്ക് Are you all ജയിക്കണം. getting the point? നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റിലെല്ലാം കിട്ടിയോ? Climb up these mountains. आमेन. इस पर्वत के ऊपर चढ़ो. We need big celebrities to accept Jesus. आमेन. हम ये चाहते हैं कि बड़ी सेलिब्रिटीज भी यीशु का We अंगीकार need करें. big sports person to accept हम चाहते हैं Jesus. कि बड़े स्पोर्ट्स व्यक्ति लोग भी We यीशु का need अंगीकार big करें. businessmen to accept हम Jesus. चाहते हैं कि बड़े बिजनेस लोग भी यीशु का स्वीकार We करें. need big scholars, MITians, IITians to accept Jesus. हम ऐसा विश्वास करते हैं कि बड़े MIT और Take the कॉलेज के acts लोग of भी love. यीशु पर विश्वास Take करें. the axe of love. प्रेम का हथियार Climb लें up to that mountain. और उस पर्वत पर चढ़े. Oh, climb up to the और mountain. उस पर्वत पर चढ़े. Sports persons. स्पोर्ट्स के लोग भी. Sports persons. स्पोर्ट्स के व्यक्ति लोग भी. Shamana Ramshal Kamane. रिखाराबाश. You know, 1 month ago when I visited Bangalore, एक महीने पहले जब मैं बैंगलोर विजिट कर रहा था, I walked through that church street. तो मैंने उस चर्च की I was स्ट्रीट so में से चला. shattered by seeing young people walking there. तो मैं बहुत सारे नौजवान को देखकर And I was चकित हो asking गया. that question. और मैंने वो प्रश्न Lord, in पूछा, this generation, परमेश्वर इस युग what में is your strategies to win these people? आपका स्ट्रेटेजी क्या है कि इन लोगों को जीत ले? We are using that old methods. हम पुरानी मेथड का इस्तेमाल कर रहे 70s and हैं. 80s methods. हम वो 70s To और win the 80s के young मेथड people. को यंग पीपल को जीतने का Our इस्तेमाल कर youth रहे हैं. camps are designed in that way. हमारा यूथ कैंप्स उस तरीके से डिजाइंड है. कैसे बाइबल रेफरेंस बाइबल प्लीज वो सब जुना बातों से आज भी चल रही ആമേൻ. പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഓടുന്നത്. और शैतान के पास 7 पहाड़ों में और പിശാചിന്റെ പക്കൽ उसका 7 top लोगों को उपयोग कर പർവ്വതങ്ങളുണ്ട്. रही. അതിന് ടോപ്പ് പർവ്വതങ്ങളെ പിശാച് प्रभु ने യൂസ് मुझे ചെയ്യുകയാണ്. കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, climb up the mountains पर्वतों पर चढ़ो and cut down the trees, और वृक्षों को काट कर bring लेकर them आओ to the kingdom of God, और उसको परमेश्वर के राज्य में लेकर bring आओ them to the kingdom of और God, उसको परमेश्वर के राज्य में bring लेकर them आओ to the kingdom of और God, उसको परमेश्वर के राज्य में win लेकर them आओ. for Jesus, यीशु के लिए जीत लो. win, they are souls, 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 आत्माओं को आत्माओं को they आत्माओं are को souls जीत लो. as like you and me. वो भी हमारे और तुम्हारे जैसा आत्माएं हैं. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? In 2025 I pray 2025 में ऐसा प्रार्थना करता let हूँ. the church have dominion in the vineyard. आमेन. कलीसिया को उसके दाख के बारी में प्रभुत्व करने दे. And people नौजवानों, have dominion, प्रभुत्व राज्य करे, have dominion. राज्य करे. Preach the love of Jesus. यीशु के प्रेम को उठे. Preach the crucified one. यीशु के उस कलवरी के No क्रूस का one प्रचार on the करो. face of earth can deny the gospel of love. प्रेम के प्रचार को, संदेश को कोई रोक नहीं सकता. Hello? हालेलुया. No one can deny the gospel of love. यीशु के प्रेम के सुसमाचार को कोई रोक नहीं सकता. We need more MITians and IITians. हमें और भी बहुत IIT लोग चाहिए. We need more business people. हमें और बिजनेस के लोग We चाहिए. need more media people, truthful media people. हमें ट्रूथफुल मीडिया के लोग चाहिए. Yesterday I was watching an award ceremony from a secular commercial magazine. मैं एक सेक्युलर कमर्शियल मैगजीन से एक सर्मनी वॉच कर रहा था. The fellow who got the award, तो जिसको अवार्ड मिला he's a practicing believer Christian. वो एक मसीही व्यक्ति था. He gave half an hour, message to that people. उसको आधे घंटे का संदेश दिया. A big crowd, those who are from these mountains. एक बहुत बड़ा व्यक्ति इस बड़े All the पहाड़ों people who are in से. the what I can say, gathered there, they are from these mountains. जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो सारे इस पर्वतों Big में से थे. entertainment people, big business people, big एंटरटेनमेंट के media लोग, people, they were मीडिया के sitting. लोग, बिजनेस के लोग सब बैठे And हुए this थे. fellow stood there. और वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा हो गया. When he was giving he was delivering his, what I can say, return message after receiving the award. जब वो अवार्ड को प्राप्त करके लौट कर आ रहा I था, felt that he is speaking, he is giving testimony in a convention.
वो ऐसा लगा कि वो कन्वेंशन में Literally. गवाही दे रहा है। I got amazed. मैं चकित रह How गया, this fellow can be this much frank and open. एक व्यक्ति इतना खुला कैसा बोल सकता है। Someone asked him a question. कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न If you did पूछा, not choose this profession, what will happen? अगर आप ये प्रोफेशन नहीं चुने Then he होते तो said, क्या होता? तो कहा, if Jesus didn't choose me, I will not be standing here. अगर यीशु मुझे नहीं चुना होता तो मैं यहाँ खड़ा मैं नहीं आत्महत्या होता। करने वाला था। Amen. मैं आज इधर खड़ा है क्योंकि यीशु ने मुझे चुना. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നത് യേശു എന്നെ It's തിരഞ്ഞെടുത്തത് nothing കൊണ്ടാ. like that. I chose a profession, ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു but എന്നല്ല, Jesus chose me. പക്ഷെ യേശു എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. You know, that video itself got a circulation of 5 lakh people watched that video. ആ വീഡിയോ 5 ലക്ഷം ജനം കണ്ടു. 5 lakh people. 5 लाख I लोगों was ने देख going लिया. through the comments. मैं उसके कमेंट्स जब I रीड कर felt that they रहा are था commenting to a Christian testimony program. तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो कमेंट है वो क्रिश्चियन Praise प्रोग्राम the का Lord. कमेंट्स Our है. God is great. Amen, Jesus amen. says, that kinds of comments Amen, are coming. praise God. उसके Hallelujah. कमेंट्स में praise the Lord, God bless you, Jesus loves you, ऐसे कमेंट्स उसके नीचे आ रहा था. Below the video of a secular media. एक सेक्युलर मीडिया के Be कमेंट्स brave. हियाव के साथ रहे. Wherever you go, आप जहाँ कहीं भी carry जाओगे, Jesus with you. यीशु को लेकर जाओ. Yesterday or day before yesterday in that church, in that Kalyan church, I gave the message, join the chariot. आमेन. मैंने पिछले कल्याण में इस प्रकार से कहा कि रथों के Join साथ the मिल chariot. जाओ. I रथों want to club that message also. रथों के साथ मिल जाओ. If you want to win big business people, अगर आप बड़े बिजनेस पीपल को if you want जीतना to win चाहते हो, prime ministers and ministers, अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को you have जीतना to चाहते हो, calibrate the speed of their chariot. आमेन, तो आपको उस Hallelujah. रथों के स्पीड के हिसाब से My आपको God, दौड़ना you have पड़ेगा. to calibrate, you have to calculate आपको हिसाब लगाना पड़ेगा the speed of their chariots. उनकी रथों का स्पीड को. God told Philip to go to that wilderness. परमेश्वर ने फिलिप को उस मरुस्थल में जाने के He लिए was कहा. simply walking. वो सिंपली चल He रहा was था. just walking. वो यूं ही चल And he रहा था saw a chariot going ahead of him. और वो देखा कि उसके सामने एक रथ Then चल all of रही a है sudden, और तुरंत ही Without any special guidance from Holy Spirit, पवित्र आत्मा का एक नियोजन के साथ Holy में Spirit just said him, पवित्र आत्मा ने उससे join कहा the chariot. कि उस रथ के साथ जुड़ He जा. was calculating. वो The कैलकुलेट कर रहा chariot था went much ahead. क्योंकि Hallelujah. वो रथ काफी आगे चल He was रही थी. calculating. वो हिसाब If I लगाया, am walking, I cannot reach there. अगर मैं चलूंगा In तो मैं Acts वहां chapter पहुंच 8 नहीं it is पाऊंगा. written, Bible says, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा Philip है, started to run. फिलिप दौड़ने लगा Philip started to run Philip दौड़ने because he was लगा. calibrating the speed of the chariot. क्योंकि वो स्पीड को Come on, कैलकुलेट church, कर रहा calibrate the था speed of the chariot. और वो स्पीड को कैलकुलेट कर रहा Calculate the था. speed of the chariot. रथों की Run स्पीड ahead. का हिसाब Run लगाओ ahead. और दौड़ने Run लगो, ahead. दौड़ने लगो, Run ahead. दौड़ने लगो. Increase your acceleration. आपके स्पीड को, तेजी को बढ़ाओ. Increase your spiritual acceleration. आपका तेजी, आत्मिक If तेजी you को want बढ़ाओ. to win ministers अगर- and celebrities, अगर आप मिनिस्टर्स को, सेलिब्रिटी You को have to जीतना join चाहते the हो, chariot. तो आपको रथ में जुड़ना you have पड़ेगा. to join the chariot. तो आपको उस रथ में How many जुड़ना of you are पड़ेगा. ready to increase your spiritual acceleration? कितने लोग आपके Come उस on, I आत्मिक said तेजी something. को बढ़ाना चाहते हो. I said something. मैंने कुछ कहा. I said something. मैंने कुछ कहा. Increase your spiritual acceleration. आपके आत्मिक तेज को, आपके आत्मिक गति को बढ़ाओ. आत्मिक रफ्तार को कितने लोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आमेन. आत्मीय स्पीडने കൂട്ടുവാൻ എത്ര പേർ अभी തയ്യാറാണ്? फिलिप रथ के साथ में भाग ഇപ്പം ഫിലിപ്പോസ് രഥത്തിന്റെ കൂടെ उस ഓടുകയാണ്. रथ में बैठा इथियोपिया का मंत्री ആ രഥത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എത്യോപ്യന്റെ മന്ത്രി आंख का कोने से देखा कोई साथ में भाग रहे. ആരോ എന്റെ കൂടെ ഓടുന്നത് കണ്ടു. उन्होंने 2 बार देखा. രണ്ടു വട്ടം കണ്ടു. अरे मैं तो घोड़ा गाड़ी में जा रहे. ഞാൻ രഥത്തിലാണല്ലോ घोड़ा പോകുന്നത്. का रफ्तार में मैं जा रहे. ഞാൻ രഥത്തിന്റെ ये बंदा സ്പീഡിലാണ് तो काफी പോകുന്നത്. समय हो गया मेरे साथ में भाग रहे. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി കുറേ ऐसे कैसे हो സമയമായി सकता എന്റെ है? How കൂടെ it is ഓടുന്നു. possible? ഇതെങ്ങനെ How സംഭവിച്ചു? an ordinary person, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി, how he can run with me? एक साधारण व्यक्ति मेरे साथ कैसा दौड़ When सकता you है? sit near that fellow, जब आप उसके पास बैठोगे, आप फ्लाइट में जा रहे हैं. നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ आपका പോകുക, बगल में बैठा व्यक्ति आपको पूछेगा आप कौन है? നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആരാ? Something special with you. എന്തോ നിങ്ങളോട് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്. Something special with कुछ you. आपके साथ कुछ खासियत है. ये कलीसिया में कोई पिछले दिनों में गवाही बोला था ना. इस यहाँ पर ഇവിടെ ആരോ സാക്ഷ്യം जब പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. मेरे याद में इसे कोई बोला अपने कलीसिया में ही होगा. ആരോ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. फर्स्ट टाइम कलीसिया में कुछ आया उन्होंने देखा पास्टर आ रहे थे एक उजाला देखा. कौन बोला था वो? പാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ ഒരു अपने പ്രകാശം कलीसिया में കണ്ടു. बोला था.
नहीं तो अपने गवाही के चैनल में बोला होगा, they saw that pastor is having a light. അവർ കണ്ടു പാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രകാശം. Hallelujah. लोग पूछना शुरू करेगा, ലോകം ചോദിച്ചു തുടങ്ങും, there is something special in you. तुम में कुछ खासियत है. I feel a positive energy while sitting with you. मैं एक पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ बैठ के महसूस कर Philip रहा हूँ. was running with the horses. फिलिप घोड़े के साथ दौड़ The रहा minister था stopped. और वो मिनिस्टर ने सोचा, Minister पूछा, मिनिस्टर ने ചോദിച്ചു, अंदर आ जाओ, അകത്ത് കേറി വാ, क्योंकि तुम ordinary नहीं है. കാരണം നീ ഒരു സാധാരണ The power of മനുഷ്യനല്ല. God will make you extraordinary. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളെ എക്സ്ട്രാ The ഓർഡിനറി world is ആക്കി going to മാറ്റും. witness supernaturals through you. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആക്കി മാറ്റും. If you want to win the ministers, നിങ്ങൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ move ജയിക്കണമെങ്കിൽ with a supernatural ആമേൻ velocity. Hallelujah. Shakana. If you want to win ministers, നിങ്ങൾ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ if you want to win ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ sports persons, നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺസിനെ if you want ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ to win theater people, hallelujah. തിയേറ്ററിലെ വ്യക്തികളെ If you want ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ to win the world from the mount of world, നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ പർവ്വതത്തെ if you want to ജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ cut down trees from the mount of world, आपको वहां के वृक्षों को काट this कर लाना है spiritual तो acceleration is not enough. आपका ये आत्मिक रफ्तार काफी Today नहीं morning I है. want to challenge you, get back your मैं anointing. आपको चैलेंज करना चाहता हूँ कि आप आपके Get अभिषेक back में your वापस लौट anointing. आओ. आपके अभिषेक में वापस Get लौट back your कर आओ. anointing. आपके अभिषेक में This वापस entire लौट कर 4 आओ. months till April, ये 4 महीना अप्रैल we तक are going to focus on anointing. हम आप अभिषेक पर फोकस करने जा रहे Hello. हैं. This entire Amen. 4 months we will be focusing on anointing. ये 4 महीना हम अभिषेक में Are you फोकस ready? करने जा रहे हैं. क्या आप तैयार Church, are you हैं? ready? क्या आप तैयार Get हैं? back your vineyard. आपका राखी बारी Get वापस back your पकड़ लो. anointing. आपका अभिषेक वापस Get back पकड़ your लो. spiritual power. आपका आत्मिक पावर को वापस पकड़ लो. People will start to ask you, लोग आपसे hey, पूछने लगेंगे, hey man, there is some difference in you. कुछ तुझ में खासियत What है. is the secret of your joy? क्या है आपका आनंद का रहस्य? Why you are always having that smile on your face? क्यों आप हमेशा हंसते हो? You may not be rich like me. आप मेरे जैसे धनी व्यक्ति You तो may not नहीं have है. a following like me. आपको मेरे जैसा फॉलोअर्स But I तो see नहीं a है. special glance of joy on your face. लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे में हाँ. कुछ आनंद को देखता हूँ. My God, I do not know what happened to me. I do not know what happened to me. मुझे नहीं पता मुझे I'm क्या हो bubbling with गया. joy. मैं बहुत खुश से खुश I'm चल रहा bubbling हूँ. with joy. मैं बहुत खुश हो रहा Alpa हूँ. lama shakana ramdana. There is a person called Reinhard Bonke एक व्यक्ति का नाम था रेनल्ड बोंगे. who washed entire Africa with the blood of Jesus. उसने देखा कि सारे अफ्रीका पर में यीशु का लहू से शुद्ध हो रहा I have है. read from Reinhard Bonke's biography. मैंने रेनल्ड बोंगे के बायोग्राफी से पढ़ा. What it is written, you know? क्या वहाँ पर लिखा There is one जानते हो? nation which never allowed Reinhard Bonke to preach in that nation. एक ऐसा देश है जहाँ पर रेनल्ड बोंगे को Whenever he संदेश सुनाने whenever he नहीं दिया. जब भी वो अप्लाई किया Always they rejected his visa. तो उसका वीजा को रिजेक्ट करते गए. Hallelujah. हालेलुया. I think it is Nigeria. Always शायद वो rejected his नाइजीरिया. visa. हमेशा उसका वीजा रिजेक्ट And हो one रहा था. day he was going in flight. लेकिन एक दिन जब वो फ्लाइट से जा One रहा fellow था, was sitting with him. एक व्यक्ति उसके बाजू में बैठा था. They interacted. उन दोनों की बात हुई And this fellow said, और इस व्यक्ति ने I'm कहा a politician in that country. कि वहाँ का एक पॉलिटिशियन है And he gave a visiting card to Reinhard Bonke. और एक विजिटिंग कार्ड रेनल्ड बोंगे को दिया And he said, और कहा sir, whenever you need some help, please जब भी call me. तुमको मेरी जरूरत लगे तो मुझे कॉल कर After लेना. some time, कुछ दिनों के Bonke बाद got the news. बॉम्बे को ये खबर This मिली fellow became the president of that ये nation. व्यक्ति उस नेशन का प्रेसिडेंट बन Bonke गया. dialed down his number. बोंगे ने उसके नंबर पे कॉल From किया that said, the president picked up the phone. और प्रेसिडेंट ने उसका फोन Reinhard उठाया. Bonke said, I am evangelist Reinhard Bonke. रेनल्ड बोंगे ने कहा कि मैं इवेंजलिस्ट That रेनल्ड fellow बोंगे. responded. तो उस व्यक्ति ने Sir, how I रिस्पॉन्ड can किया. help you? मैं आपको किस प्रकार And he से said मदद that कर your सकता country हूँ. never allowed me to preach in your nation. तो उसने कहा कि तुम्हारा देश मुझे संदेश सुनाने से रोक रही My है. God, win the mountains. पर्वतों को जीतो. Win the mountains. पर्वतों को When जीतो. you travel, जब आप यात्रा get back to करोगे the neighbor. आप पड़ोसी He से may be a कहें celebrity. वो एक सेलिब्रिटी He हो may be सकता a है. politician. वो एक He पॉलिटिशियन may हो be a सकता sports है. person. वो एक स्पोर्ट पर्सन हो Just touch सकता him है. and pray. लेकिन टच करके Just प्रार्थना touch करो. him and pray. उसको छू कर Lord, प्रार्थना I करो. claim this fellow for the kingdom, for the glory of the kingdom of God. परमेश्वर मैं इस व्यक्ति को स्वर्ग राज्य का अवकाशी कर प्रार्थना करता हूँ. Shalkamana. Start to do that. ऐसा करना शुरू कर You दे. are the Philip of this generation. आप इस युग के फिलिप हैं. You are the Philip of this generation. आप इस
युग का to फिल्म win है। kings and rulers. आपको राजाओं को You are the जीतना है। evangelist Reinhard Bonke of this आप generation. इस युग के इवेंजलिस्ट हैं। Are you ready? क्या आप तैयार Are हैं? you ready? क्या आप तैयार हैं? Shall we stand on our feet? हम खड़े हो जाएं। Shamana, Ramdana. After few weeks, कुछ हफ्तों के बाद Reinhard Bonke got an invitation रेनल्ड बोंगे को एक इनविटेशन मिला। with all government, privileges. He got invited to that nation. सारा सरकार का एक फैसिलिटी के साथ में When उसे Bonke उस देश में flight स्वीकार landed किया in गया। that airport, जब वो एयरपोर्ट में लैंड हुआ, the president himself came to receive Bonke. प्रेसिडेंट खुद उतरकर बोंगे को A स्वीकार करने new के लिए आया। protocol was made. A new protocol was एक made. नया प्रोटोकॉल बन गया। Normally, if nation's head is coming, then only the president will come. जब नेशन का कोई प्रमुख व्यक्ति आता है तो ही Hallelujah. वो But प्रेसिडेंट आता here, a है। nation's president is walking to receive an evangelist in the airport. आमेन। Hallelujah. लेकिन अभी उस देश में उस इवेंजलिस्ट को स्वीकार करने के लिए देश का Are प्रेसिडेंट you आ रहा ready? है। क्या आप तैयार हैं? Win the 7 mountains. 7 पर्वतें, Win the 7 mountains. 7 पर्वतों को जीतो। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to go क्या आप तैयार हैं and जाने climb के up the लिए? mountains? आप पर्वतों को चढ़ने के लिए कितना तैयार लोग हैं? तैयार है? कितना लोग तैयार है? ആമേൻ. എത്ര सब പേര് मिलकर के ready-യാ? आराधना करने के लिए जा रहे നമ്മൾ हैं. ഒരുമിച്ച് പാടി हल्पा ആരാധിക്കാൻ लामा പോകുകയാണ്। शकमना हदले लमशल खमने प्रवचन है, लेकिन उससे पहले 2 शब्द गा के हमें आराधना करना जरूरी है, क्योंकि इस जो तेज है ना, इस जो हवा ऐसे बह रहे है ना, इस जो गर्मावट इधर है ना, हमें समर्पण करके पाक के जाना चाहिए. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ഇവിടുന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ട് വേണം മടങ്ങി പോകുവാൻ. Oh my God, ഓ റാബാ my Jesus, oh my Jesus, malke lama shakamana, win 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 the mountains of the world. malke lama shakana. सब जगह की आराधना करेगा. बच्चों का ये शेखना रमथने. हालेलुया. कितने लोग मिलकर आज परमेश्वर के लिए दौड़ना चाहते हैं, हमारी आत्मिक तीव्रता को बढ़ाना चाहते हैं, पर्वतों के ऊपर चढ़ने के लिए जितने लोग तैयार हैं वो मिलकर कहे दौड़ो 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 दौड़ते रहो, यीशु के लिए तेजी से दौड़ते रहो, चढ़ो 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 पर्वते चढ़ो, यीशु के लिए हर एक पर्वते चढ़ो, दौड़ो 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 दौड़ते रहो, यीशु के लिए तेजी से दौड़ते रहो, दौड़ो 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 दौड़ते रहो, यीशु के लिए तेजी से चढ़ेंगे, चढ़ो 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 चढ़ते रहो, यीशु के लिए हर एक पर्वत चढ़ो, मैं दौड़ूंगा, यीशु के लिए तेजी से दौड़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, यीशु के लिए पर्वत चढ़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, यीशु के लिए तेजी से दौड़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, यीशु के लिए पर्वत चढ़ूंगा, दौड़ो 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 दौड़ते रहो, यीशु के लिए तेजी से दौड़ते रहो, चढ़ो 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 पर्वत चढ़ो, यीशु के लिए हर एक पर्वत चढ़ो, दौड़ो 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 दौड़ते रहो, यीशु के लिए तेजी से दौड़ते रहो, चढ़ो 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 पर्वत चढ़ो, यीशु के लिए हर एक पर्वत चढ़ो, मैं दौड़ूंगा, यीशु के लिए तेजी से दौड़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, यीशु के लिए पर्वत चढ़ूंगा, मैं दौड़ूंगा, यीशु के लिए तेजी से दौड़ूंगा, मैं चढ़ूंगा, यीशु के लिए पर्वत चढ़ूंगा. आज का वचन ഇന്നത്തെ വചനം मुझसे बात किया. എന്നോട് സംസാരിച്ചു. मैं विश्वास कर रहा हूं आप हर व्यक्ति से. आमेन. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കർത്താവ് कितना लोग സംസാരിച്ചു. ये वर्ष के लिए എത്ര പേര് ഈ വർഷത്തിന് വേണ്ടി ये बातों को एक विजन का रूप में स्वीकार करें. ഇതിനെ ഒരു ദർശനമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. Win victories. വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ ജയിക്കുക. This year we are going to win victories. ഈ വർഷം നാം മരങ്ങളെ ജയിക്കുന്നു. उससे हम कलीसिया बनाऊंगा. അതിൽ കൊണ്ട് നാം സഭയെ പണിയും.
हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा के, കരങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. you may be the next Philip നിങ്ങളായിരിക്കാം അടുത്ത ഫിലിപ്പോസ് or that Reinhard Bonke അല്ലെങ്കിൽ ആ റെയ്നാർഡ് ബോങ്കെ. who do the traveling evangelistic ministry. Yes, hallelujah. ഒരു ട്രാവലിംഗ് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റിക് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന. You may be that fellow who join and run with that chariot. हो सकता है कि आप वो अगला व्यक्ति हो जो उस रथ के तेजी के साथ जुड़ जाए. We have people from different parts of the world today morning here. हमें यहाँ पर कई अलग अलग जगह के राज्य के लोग यहाँ पर एकत्रित हैं. Jeff, when you go back to Boston, जेफिन आप जब वापस आपकी बॉस्टन में चले join the जाओगे chariot there. उस वहाँ के रथ के साथ मिलो. Nigel, when you go back to UK, नाइजिल आप जब वापस यूके में join the जाओगे chariot there. तो आप वहाँ के रथ के साथ दौड़ो. Jinabro, when you travel throughout the world, जिन्हें ब्रदर आप जब सारे राज्य का when you ट्रैवल touch a करोगे, media person, जब a आप एक business मीडिया person, पर्सन को रिसोर्स पर्सन को टच just करोगे, pray. प्रार्थना Brother करें. Shubha, when you travel, प्रतीश ब्रदर आप जब look who ट्रैवल is sitting करोगे, beside you. जो आपके साथ बैठा हो, It may not be in your workplace, but when you travel, लेकिन आप जब ट्रैवल करोगे do not use the 2 or 4 hour flight to sleep and hallelujah, spend your time in that way. तो आप वहाँ पर सोने के लिए अपना समय व्यतीत न Someone करें. is sitting beside you कोई आपके पास बैठा who है. is a precious soul. आमेन. वो एक प्रेशियस सोल है. Be that Philip of this generation. इस पीढ़ी का फिलिप बने. I want to call all of your names, मैं आप सबका नाम लेना चाहता हूँ, but I leave it up to you. लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ. Receive that message. इस संदेश को स्वीकार करें. प्रभु जी इस वचन हमें बात किया. कथा विवजन ഞങ്ങളോട് विश्वास कर लो സംസാരിച്ചു. अपना खोए हुए द्राक्षबाली को इस दिनों में अब लौटा के देने. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടം നീ മടക്കി हम തരും. विश्वास कर रहे हो ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു अनेक ऐसे बड़े बड़े वृक्षों को അനേകമായ വൃക്ഷങ്ങളെ दुनिया का पहाड़ के ऊपर चढ़ के हम अपनाएगा. ലോകത്തിന്റെ പർവ്വതങ്ങൾ മുകളിൽ കയറി നാം The അതിനെ world's mountain യേശുവിൻ്റെതാക്കി തീർക്കും. is going ലോകത്തിന്റെ to become പർവ്വതം God's mountains. ആ ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമായി മാറുന്നു. The realm of entertainment, the realm of entertainment, എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ റലം, the realm of media, മീഡിയയുടെ the റലം, realm of science, സയൻസിന്റെ the റലം, realm of education. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ റലം, Oh, every areas എല്ലാ which ഏരിയകളും now the evil is having dominion. जहाँ पर अभी शैतान राज्य कर रहा We है, pray, हम ऐसा प्रार्थना करते let हैं. there be वो the mountain fire which Moses witnessed. आमेन. जिस प्रकार से मूसा ने गवाही देखा, उस पर्वत के समान परमेश्वर का जलता हुआ Let पर्वत that बनने mountains पाए. be the holy ground of this generation. वो पर्वत इस पीढ़ी में एक पवित्र पर्वत बनने पाए. Let the trees be the burning bushes of this generation. वो सारी वृक्ष इस पीढ़ी का जलता झाड़ बनने पाए. In my spirit I pray. मैं आत्मा में प्रार्थना We करता want to हूँ. win the mountain of families. हमें फैमिलीज के माउंटेन को जीतना है. Every family. हर परिवार In the name of Jesus. यीशु के नाम I से pray for unity and harmony. मैं प्रार्थना करता हूँ एकता के लिए और उसके बीच में We प्रेम win the शांति. mountain of families. हम परिवार के पर्वतों को जीतना name of चाहते हैं. Jesus. यीशु नासरी We के win नाम the से mountain of families. हम परिवार के Where पर्वतों the को जीतना Satan is चाहते हैं, trying to have dominion. जहाँ पर शैतान राज्य कर रहा है. Every families. सारा परिवार Let there be the dominion of Holy Spirit. पवित्र आत्मा राज्य करने पाए. In the realm of philosophy and religion, फिलोसफी और रिलीजन let के Jesus realm have the में dominion. यीशु राज्य करने In the पाए. name of Jesus. यीशु नासरी Name के of नाम से. Jesus. यीशु के नाम Thank you, से. Jesus. Hallelujah. Thank you for answering our prayer. Praise God. Hallelujah. प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद. शिखर से हम प्रभु वचन का सेवकाई में प्रवेशन करने के लिए जा रहे കർത്തൃമേശയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. हैं. सब लोग एक क्षण बैठ जाएं. എല്ലാവർക്കും താഴെ